बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है दो शनासा अजनबी और इसकी राइटर हैं सुमेरा गुल उस्मान। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। एमल ने तीसरी बार डीकफ का चमचा उसके मुंह में डालने की कोशिश की थी, जिसे तीसरी बार उसने हाथ मार कर गिरा दिया था। सारा शरबत उसकी फ्रॉक पर गिरा और सफ़ेद फूलों वाली फ्रॉक दागदार हो गई थी। एमल ने डपटना चाहा, लेकिन दरवाजे पर होने वाली दस्तक उसे अपनी सिमत मतवज्जा कर गई। निगाहें बेतहाशा ही वॉल क्लॉक की सिमत उठी, जो रात 8 का अल्टीमेटम बजा रहा था। मासी नूरा 2 रोज़ की छुट्टी पर कलाम के गांव में अपनी बेटी से मिलने गई हुई थी। उनके आने के आसार तो नापैद थे। कौन हो सकता है? वो परेशान हो गई। जाड़े की एक सर्द तूफानी रात थी। आसमान के सीने पर चमकती बिजलियों की गरज चमकने वैसे ही दिल दहला रखा था, और इस पर एक तवातर से बरसती बारिश। ऐसे मौसम में किसी हमसाए या मोहल्लेदार वगैरह की आमद ही अबस थी। उनके गांव में सरे शाम ही लोग नरम गर्म लिहाफों में घुस जाया करते थे। दरवाज़ा एक बार फिर पूरी कुव्वत से धराया गया। वह अपनी सोचे में उलझी गेस्ट हाउस के मरकजी दरवाजे तक आई तो दरवाज़ा एक बार फिर से बचाया गया। कौन है? उसने करीब आकर आवाज़ पूछा। मुसाफिर हूँ और मुसीबत में हूँ। ठठरती हुई आवाज़ उसके समातों से टकराई तो अंदाज़ा हुआ बाहर कोई पनाह के लिए खड़ा है, या फिर हो सकता था वो रास्ता भूल गया हो। कोई ज़रूरत भी हो सकती थी। कुछ झिझकते हुए उसने दरवाजे का एक पट वा कर दिया। मुकाबिले एक अजनबी नौजवान खड़ा था, जिसने ब्लैक लॉन्ग कोट के ऊपर स्याह हैट पहन रखी थी। मफलर में लिपटा होने के बायस वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसका दायां हाथ जख्मी था और उससे लहू टपक कर बारिश के कतरों में घुलकर सीढ़ियों से नीचे तक बह रहा था। एमल। मुकाबिल खड़े अजनबी के लबों से अपना नाम सुनकर उसने तहय्युर के आलम में सर उठाया। निगाहों का तसादुम हुआ और मुकाबिल की आंखें झुक गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी हयात का गुमगुश्ता हिस्सा यहाँ नारान के इस पसमानदा से गाँव में मिल जाएगा। तुम यहाँ? उसके लहजे में तलखी दर आई। वो यूं मुखातिब थी जैसे उसके सामने उसके शोहर की जगह कोई शनासा सा अजनबी खड़ा हो, जिसे आप पहचान कर भी याद रखना नहीं चाहते। और वो उसके लिए अजनबी ही तो था। एक रात के शोहर को भी भला कोई याद रखता है? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और अब तूफानी रात में अंदर आ जाओ। वो उसकी बात काट कर रास्ते से हट गई। वो उसकी हमराही में लॉबी अबूर करते हुए लॉन्च में चला आया था, जहाँ एक 4 साल खूबसूरत सी बच्ची मुंह बसूरे बैठी थी। एमल खुद जाने किस कमरे में गायब हो गई थी। वो आतिशदार में सुलगती लकड़ियों के करीब ही बैठ गया। 2 मिनट बाद उसकी वापसी फर्स्ट एड बॉक्स के साथ हुई थी, जिसमें से वो कॉटन लेकर अपना जख्म साफ करने लगा, मगर एक हाथ से बैंडेज करने में काफ़ी दिक्कत का सामना था। वो कुछ देर लाताल्लुकी से खड़ी देखती रही, फिर उसके हाथ से कॉटन ले लिया। ना चाहते हुए भी वो उसकी बैंडेज करने पर मजबूर थी, और ऐसा महज उसने हमदर्दी के पेश नज़र किया था। ममा, ये अंकल कौन है? जैनी सोफे से उतर कर दोनों के करीब चली आई। फरहान ने अपने करीब झुकी एमल के चेहरे से नजरें हटाकर इस बच्ची को देखा, जो आंखों में तजस्सुस के रंग भरे उसे ही देख रही थी। तुम्हारे पापा हैं? वे इस्तेज़ाइया बोली, और फरहान की आंखों में उलझन अमेज तासुर उमड़ आया। कोई शक है? कोई? वो उसकी आंखों का तासुर देख चुकी थी, सो तंज करने से खुद को रोक न पाई। नदामत के बाइस फरहान का सर झुक गया। पापा? जैनी ने उसके गले में बाजू डाल दिया। फरहान के सट पार जज्बों को जैसे कोई शोला छूकर गुजरा था। उसने वालहाना अंदाज में अपनी बेटी को साथ लिपटा लिया, जो हूबहू उसका हर नक्श चुरा लाई थी। पापा, आपको चोट कैसे लगी? उसका शायद गला खराब था, वो बार बार खांस रही थी। फरहान ने उसकी पेशानी को छुआ, जो पुरहिद्दत थी, मगर वो सब भुलाए उसके जख्म का जायजा लेते हुए इस्तफसार कर रही थी। बस छोटा सा कट लग गया था। तकलीफ के शदीद एहसास के बावजूद वो मुतमिन उसे महज मुतमिन करने को मुस्कुराया था। अब पेन तो नहीं हो रहा? उसने फिक्रमंदी से पूछा तो इसने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। जैनी, चलो आप सो जाओ। वो उसके लिए दूध बना कर लाई थी, जिसे देखते ही वो फरहान के पीछे छुप गई। मैं आज पापा के साथ सोऊंगी। पहले हमारी गुड़िया दूध पिएगी, फिर मैं उसे चॉकलेट भी दूंगा और स्टोरी भी सुनाऊंगा। फरहान ने मोहब्बत से उसके बाल संवारते हुए पिचकारा तो उसकी आंखें चमकने लगी थी। आपको परियों वाली स्टोरी आती है? परियों वाली? उसने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने की एक्टिंग की, फिर अस्पात में सर हिला दिया, जिस पर उसने कुछ मुतमिन सा होकर दूध ले लिया था, मगर उसकी गोद से नहीं उतरी। पापा, अब आप हमारे साथ रहोगे ना? कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से फरहान का चेहरा छूकर यकीन दहानी चाही, तो फरहान ने उसके दोनों हाथ थाम कर लबों से लगा लिए। किचन की दहलीज पर खड़ी एमल भी रुक कर उसे देखने लगी थी। हाँ, अब मैं आपके साथ ही रहूँगा, कहा उसने जैनी से था, मगर उसकी नज़रें एमल पर जमी थी, जिस पर
اس نے عجیب سی نظروں سے اسے گھورا تو فرحان کے لیے اسے نظریں ملانا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنی توجہ زینی کی جانب مبذول کر لی۔ پاپا، کل ہم دونوں گھومنے جائیں گے، میں آپ کو ساری فرینڈ سے ملواؤں گی، ہم وہاں آئس کریم کھائیں گے، جھولا لیں گے اور ڈول ہاؤس بھی۔ وہ کتنی باتونی تھی اور فرحان کو اس کی فرمائش اور باتیں سننے میں مزہ آ رہا تھا، جبکہ ایمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے وہ زینی کی فراٹے بھرتی زبان کو روک دی، مگر لب بھیجتے ہوئے وہ اپنے کام میں مگن رہی۔ پہلے برتن دھوئے، پھر کچن صاف کیا، اور جب اپنا سب کام ختم کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو وہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ زینی اس کی گود میں سو چکی تھی۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں۔ وہ ہنوز نظریں جھکائے بیٹھا رہا، لیکن آخر مربت بھی کوئی چیز تھی، اور کچھ اپنی رحم دل فطرت سے مغلوب ہو کر وہ اس کے لیے ہلدی والا نیم گرم دودھ لے آئی۔ گلاس اس کے قریب میز پر رکھنے کے بعد اس کے لیے گیسٹ روم کا دروازہ کھولا اور زینی کو اس کی گود سے اٹھا کر اوپر چلی گئی۔ وہ وہیں بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ کبھی وہ سوچتا تھا کہ بس ایک بار وہ مل جائے، وہ اسے منا لے گا، اور اب جب وہ سامنے تھی تو نظریں نہیں اٹھا پایا تھا۔ یونیورسٹی کا وہ دن شاید اس کی زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ کیا رنگین نظارے ہیں ہر سو، رنگ برنگی، حسین، نازک، دل نشین، اڑتی بل کھاتی ہستی، گنگناتی تتلیاں ہی تتلیاں، اور دیدار شوق پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ مجھے سنبھالو یارو، یہ میں کس نگر میں تشریف لا چکا ہوں؟ عادل کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو چکی تھیں۔ گاؤں کے پرائمری، مڈل اور شہر کے ڈگری کالج میں تعلیم حاصل کرنے والا وہ دیہاتی پہلی بار یونیورسٹی آیا تھا، اور اب آگے پیچھے ڈولتا عمیر اور فیضان کے اوپر گرنے کے قریب تھا جب خرم نے اس کا شانہ تھامتے ہوئے سیدھا کیا۔ زیادہ چہکو مت، یہ شبنم نہیں شعلہ ہے، پاس جانے پر ایک جھامپڑ رسید کریں گی۔ عمیر نے فیضان کی بات کاٹ کر ٹکڑا لگایا اور سب ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ عادل کو گویا اعتبار نہیں آیا۔ یہ اپنا خرم کل اس سعادت سے فیض یاب ہو چکا ہے۔ اب کی بار فرحان نے خرم کا شانہ تھپکتے ہوئے بھانڈا پھوڑا اور خرم کا بس نہیں چل رہا تھا فرحان کی گردن دبوچ لے۔ ایک لڑکی سے پٹ کر آگے؟ فرحان نے سگریٹ کا کش لگا کر آگے عمیر کو دیا اور تعصب بھری نظروں سے خرم کو دیکھا۔ باقی سب نے مل کر خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ میری جگہ اگر تم ہوتے تو وہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرتی، وہ دل ملا کر بولا۔ ارے یہ اپنا شہزادہ جس کی جانب ایک نظر دیکھ لے وہ دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ دیتی ہے۔ عمیر نے ستائشی نظروں سے فرحان کو دیکھ کر خرم کو مزید جلایا۔ ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بات پر مصر تھا۔ ہر لڑکی کے پاس ایک دل ہوتا ہے جس کو محبت کی گرمائش یوں چٹکیوں میں پگھلا دیتی ہے، پھر آپ اسے جس سانچے میں چاہو ڈھال لو۔ ٹھیک ہے تو پھر اس لڑکی کو اپنا اسیر کر کے دکھاؤ، اگر تمہیں بڑا مان ہے اپنی شاندار مردانہ وجاہت پر تو۔ خرم نے سامنے سے آتی لڑکی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کھلا چیلنج دیا۔ فرحان نے گردن موڑ کر اس بلیک عبایا میں ملبوس لڑکی کو دیکھا جس نے حجاب اوڑھ رکھا تھا، گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، سرو قد۔ فرحان کو وہ پہلی نظر میں ہی بہت عام سی لگی تھی۔ یار تم پیس وہ بتاؤ جس میں کوئی بات بھی ہو، وہ ناگواری سے بولا، مگر خرم نے بہت سوچ سمجھ کر اس لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ ان کے محلے میں رہتی تھی، امام مسجد کی بیٹی تھی، جس کا لہجہ مردوں سے بات کرتے ہوئے سخت اور انداز بے حد سپاٹ ہوا کرتا تھا، جس کا اس یونیورسٹی میں ایک بھی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ وہ اتنی پاکیزہ اور شفاف تھی کہ اسے دیکھتے ہی نظریں اس کے احترام میں جھک جاتی تھی۔ فرحان ان سب کو وہیں چھوڑ کر سیڑھیوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ابھی اسے وہاں سے گزر کر اوپر جانا تھا۔ وہ آئی اور چلی بھی گئی، اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر۔ انٹرسٹنگ، پہلی بار اسے اس لڑکی میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ یہ یقیناً کافی مشکل ٹارگٹ تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی صحن میں بکھرے میلے کپڑوں کا ڈھیر اسے دکھائی دے گیا تھا۔ عبایا اتار کر وہ اندر آئی تو ہیرا اور گوشی ایک ہی چارپائی پر بے سود پڑی سو رہی تھیں۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کچن کا جائزہ لیا۔ کٹوری میں گوبھی کا سالن رکھا ہوا تھا، لیکن ہاٹ پاٹ بالکل خالی تھا۔ دو پھلکے بنا کر اس نے بابا جان کے کمرے میں جھانکا جو نماز ظہر کے بعد اب معمول کے وظائف پڑھنے میں مشغول تھے۔ بابا کھانا کھا لیں۔ دسترخوان پر کھانا چننے کے بعد وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ایمل کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور شفقت سے مسکرائے۔ آتے ہی کاموں میں لگ جاتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے دوپہر میں سونے کی عادت نہیں، پھر سردیوں کا دن بھی تو چھوٹا سا ہوتا ہے، آرام کے لیے اتنی لمبی رات کافی ہے۔ اچھا تو یونیورسٹی میں کیسا گزرا دن؟ کھانے کے دوران معمول کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ ٹھیک تھا، اس لیے کہ آج ندا نہیں آئی، اور ایک لڑکی ہے رخسار، اس نے مجھے سارا دن اچھی کمپنی دی۔ اور آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اب کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ 2 دن سے شاید بخار کی زد میں تھے۔ ایمل کو آج بھی ان کی کوئی طبیعت میں کچھ فرق نظر آ رہا تھا۔ وہ انہیں آرام کی ہدایت کرتی برتن اٹھا کر باہر نکل گئی۔ تائیمہ مشین میں پانی اور صرف ڈالنے کے ساتھ ساتھ خوب بڑبڑا رہی تھیں۔ آتے ہی مہارانیاں لمبی تان کر پڑ جاتی ہیں، اتنا نہیں ہوتا کہ ماں کا ذرا ہاتھ ہی بٹا دیں۔
اس نے برتن کچن میں رکھے اور باہر آ کر مشترک رنگوں کے کپڑے الگ الگ کرنے لگی تاکہ رنگ ایک دوسرے میں مدغم نہ ہو جائیں۔ رہنے دو بی بی، تم بھی جا کر آرام کرو، آنکھوں سے تو کسی کو کوئی کام دکھائی دیتا ہی نہیں ہے۔ ان کا موڈ خاصا خراب تھا، جو کہ اکثر ناخوشگوار ہی رہتا تھا، لیکن ایمل نے پرواہ نہیں کی۔ وہ ہنوز اپنے کام میں مگن رہی۔ تائی اماں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور اسے کپڑوں کے ساتھ نمردزما دیکھ کر خود بھی جا کر لحاف میں گھس گئی۔ کپڑوں سے فارغ ہو کر اس نے رات کے لیے سالن چڑھایا، ساتھ ساتھ برتن دھوئے، اور رات 9 بجے فارغ ہو کر جب کمرے میں آئی تو وہ دونوں سر جوڑے ٹی وی کے پاس بیٹھی انڈین فلم دیکھنے میں مگن تھی، اور ان کی اس سرگرمی سے ایمل کے سوا کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ کیا تم گھنٹہ بھر سے ایک ہی راگ الاپے جا رہی ہو؟ وہ بہت منفرد ہے، عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، اب جو ہے جیسی ہے اس دنیا کی ہی مخلوق ہے، کوئی مریخ سے تو اتری نہیں۔ فرحان کو رخسار پہ بے انتہا غصہ آ گیا تھا، جو عمیر کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منگیتر بھی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس لڑکی کے دل میں جگہ بنا پاؤ گے۔ رخسار نے اس کی جھلاہٹ کو خاطر میں لائے بغیر اپنی پیشن گوئی کا اظہار کیا تو فرحان کو جلال آ گیا۔ محترمہ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کے دل میں جگہ۔ ایکسکیوز می مسٹر فرحان، تمہیں اس لڑکی کو اپنا دیوانہ بنانا ہے، جس کے لیے اس کے دل میں جگہ بنانا بے حد ضروری ہے۔ خرم نے ٹوکتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ تم نے پوچھا نہیں اس کا کوئی آئیڈیل؟ اب کی بار فرحان نے اسے گھورا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، پوچھا تھا، مگر اس نے کہا کہ اس کے بابا جان ہی اس کے آئیڈیل ہیں، اور اس کے بابا جان ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں۔ خرم کے خاصے ڈرامائی انکشاف پر پورے گروپ میں ایک زبردست کہا پڑا تھا، چلو نا عمیر، کیفیٹیریا، بہت بھوک لگی ہے۔ رخسار اسے کھینچ کر لے گئی، پیچھے وہ تینوں رہ گئے۔ ایمل آپا، میرے لیے کیا لائی ہو؟ کھانا کھانے کے بعد وہ بھی اپنے نوٹس بنانے بیٹھی ہی تھی جب اچھلتا کودتا عمر اندر چلا آیا۔ وہ گوشی اور ہیرا سے 15 سال چھوٹا تھا اور ابھی 5th اسٹینڈرڈ میں تھا۔ ایمل نے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر اسے دے دی۔ مجھے آپ سے ایک پیراگراف بھی لکھوانا تھا۔ وہ چاکلیٹ کھانے کے بعد کاپی پینسل اٹھا لایا۔ تمہارا کام ہے، خود کرو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ آپ لکھتے نا، میں پھر یاد کر لوں گا، وہ معصومیت سے بولا۔ تم کوشش تو کرو، اگر ناکام ہوئے تو میں ہیلپ کروا دوں گی۔ 1 گھنٹہ لکھنے کے بعد وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ آج کھانا بنانے کی ذمہ داری ہیرا کی تھی، سو اس کا موڈ خاصا بگڑا ہوا تھا اور اپنا غصہ برتن پٹخ پٹخ کر نکال رہی تھی۔ کیا پکا رہی ہو؟ گوشی بھی اس کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ مٹر قیمہ، لٹ پار انداز میں جواب آیا، پھر اسے چادر میں پیک دیکھ کر ٹھٹکی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ ہاں، اماں اور میں بازار جا رہے ہیں، اسکول میں فن فیئر ہے تو اس کے لیے نیا سوٹ تو ہونا چاہیے۔ گوشی نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو ہیرا کی جان پر بن آئی۔ وہ دونوں انٹر کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی تھی اور نیا سوٹ تو ہیرا کو بھی لینا تھا۔ ایمل، میری اچھی بہن، پلیز آج کھانا بنا دو۔ ہرگز نہیں، کھانا تم ہی بناؤ گی۔ اس کے ملتجی لہجے پر ایمل اس بات میں سر ہلانے ہی والی تھی جب تائی اماں نے مداخلت کر دی۔ تائی اماں، میں بنا دوں گی، آپ لے جائیں ہیرا کو ساتھ۔ اس نے تو اپنی جانب سے بھرپور سفارش کی تھی، مگر تائی اماں کو تو گویا موقع مل گیا۔ ایمل، تم خام خواہ ان کی طرفداری نہ کیا کرو، کوئی سلیقہ ہے نہ گن، ایک کام کرنے کو کہتی ہوں تو 10 کام خراب ہوئے ملتے ہیں۔ ان کے دروازہ عبور کرنے کی دیر تھی، وہ بھی ہاتھ جھاڑ کر محلے کے ٹور پر نکل گئی۔ ہیرا، تائی اماں کو پتہ چلا تو خفا ہوں گی، بابا بھی آنے والے ہیں، جلدی آ جانا۔ ایمل کی آواز نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے نکل گئی۔ کھانا بنانے کے بعد اس نے عمر کو دیکھا جو بیگ کھلا چھوڑ کر خود منڈیر پر لٹکا پتنگ اڑا رہا تھا۔ عمر، جلدی نیچے آؤ۔ وہ اسے لینے اوپر آئی تو ہیرا سامنے والوں کی چھت کی عقبی سائڈ پر ٹکی سڑک کے اس پار جھانک رہی تھی، اور پھر اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس نے کسی کو اشارہ کیا ہو۔ سڑک کے اس پار کا منظر اس کی نظروں سے اوجھل تھا، مگر وہ دل میں ٹھٹک ضرور گئی تھی۔ ایمل، تم آج کس لڑکی کی گاڑی میں گھر آئی ہو؟ عبایا اتارنے کے بعد وہ الماری کے سامنے کھڑی کپڑے تلاش کر رہی تھی جب تائمہ خیزہ ان کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ انداز خوب تشویش کرنے والا تھا اور ایمل کے لیے یہ سچویشن خاصی پریشان کن ہو چکی تھی۔ وہ کس لڑکے کے ساتھ آئی ہے یہ تو اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر اتر کر گھر کی سمت آ رہی تھی جب اس نے بڑی اماں کو کپڑوں کی گٹھری اٹھائے اسٹاپ کی جانب جاتے دیکھا۔ وہ فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک کے عین وسط میں چلنے لگی جب ایک موٹر سائیکل انہیں ہٹ کرتی گزر گئی۔ اماں بھی دیکھتے ہی دیکھتے گٹری سمیت زمین بوس ہو چکی تھی، اس سے پہلے کہ ایمل لپک کر ان کی جانب بڑھتی۔ ریڈ لینڈ کروزر کے ٹائر اس کے پیروں کے قریب چرچرائے۔ نوجوان نے باہر نکل کر بڑی اماں کو اٹھایا، پھر ان کی گٹری اٹھا کر دی۔ بڑی اماں اپنی ٹانگ سے ہلاتی مسلسل اس موٹر سائیکل سوار کو سلواتوں سے نواز رہی تھیں جو کب کا فرار ہو چکا تھا۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟ اس شخص نے شائستگی سے دریافت کیا۔ بڑی اماں ان کے پڑوس میں رہتی تھی، بہت جھگڑالو قسم کی خاتون تھی۔ آئے روز دونوں بہوؤں سے لڑ جھگڑ کر اپنی گٹھری سنبھالتی اور بیٹی کی ہاں رہنے چلی جاتی۔ ہفتہ بھر کے بعد پھر دونوں بیٹے منا کر لاتے تھے۔ ایمل اسپات میں سر ہلاتے ہوئے بڑی اماں سے مخاطب ہوئی، آئیں میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ اب کیا مجھ سے چلا جائے گا؟ کمبخت، مارا
टांग तोड़ गया मेरी। उनका गुस्सा हनूस था। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वो बड़ी अम्मा से बोला तो वो नासमझी से एमल को देखने लगी। ये कह रहे हैं आपको गाड़ी में घर छोड़ आते हैं। एमल ने फ़ौरन ड्रॉप की वजाहत की। मैं तो कभी ना जाऊँ अकेली इस छड़े छांट के साथ। तुम्हें नहीं पता हालात कितने ख़राब है। दिन दिहाड़े लोग लूट कर चलते बनते हैं। वो किसी नोखेस दोशीज़ा की मानिंद बिदक कर पीछे हटी और फिर बिला तामुल अपने खदशात का इजहार भी कर डाला। उस शख्स का कहकहा बेसाख्ता था। एमल ने वो मुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। उसे यूं सड़क पर एक अजनबी के साथ खड़े होना अच्छा भी नहीं लग रहा था, मगर बड़ी अम्मा मामूली सी बात को मसला कश्मीर बनाए खड़ी थी। इसमें हंसने की क्या बात है, जो सच है वो बता रही हूँ। अपनी कही बात का मजाक उन्हें सख्त नागवार गुजरा था। पल में उसे डपट कर रख दिया। फिर एमल से बोली, तुम भी मेरे साथ? बड़ी अम्मा, मैं? वह हकलाकर रह गई। ऐसी सूरत हाल का तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। हाँ तुम, और घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या भरपूर तसल्ली भरा अंदाज था। वो उसके एहतजाज को खातिर में लाए बगैर गाड़ी में सवार हो चुकी थी और फिर रास्ता भर दोनों बहुओं की तमाम तर शिकायत उसके गोश गुजार करती रहीं। उतरने से कबल एमल को मानना पड़ा था। वो अच्छा खासा मुहज़्ज़ब नौजवान था, जिसने बैक सीट पर बैठी लड़की को रास्ता भर ना तो बैक व्यू मिरर से छुप छुप कर देखा था, ना ही खाम खा रहा हो रस्म बढ़ाने की कोशिश की थी। शुरू से आखिर तक उसने सारा किस्सा तायमी को सुना दिया। अब पता नहीं उन्हें एतबार आया था या नहीं, मगर वो ज़रूर खामोश हो गई थीं। आज वो बहुत मसरूर था। इतने दिनों की मेहनत के बाद वो आज उसे अपनी जानी मतवज्जा करने में ना सिर्फ कामयाब हुआ था, बल्कि उसके दिल पर एक अच्छा तासुर भी कायम कर चुका था। और इस वक्त वो इसी खुशी को सेलिब्रेट करता बेड पर नीम दराज स्मोकिंग के साथ साथ तेज़ म्यूज़िक से भी लुत्फानंदोज हो रहा था, जब अचानक बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर कोई ऐन उसके सर पे आन खड़ा हुआ। नीमा आंखों से सामने देखा तो शाज़मीन खड़ी थी। तुम कब आई? कल रात से आई हुई हूँ, और तुमसे इतनी जहमत ना हुई कि मेरा हाल अहवाल ही दरियाफ्त कर लेते। पर्दे हटाने के बाद अब वो खिड़कियाँ खोल रही थी ताकि सिगरेट का धुआं बाहर निकल जाए। फिर उसने आगे बढ़कर बेहंगम म्यूज़िक भी बंद कर दिया। अच्छा, मैं ज़रा शावर ले लूँ, फिर डिनर बाहर करते हैं। वो उसे मनाने को फ़ौरन उठकर शावर रूम में जा घुसा तो शाज़मीन रैक में रखे फैशन मैगज़ीन की वर्कगर्दानी करने में मशगूल हो गई। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसकी मम्मा मशहूर फ़ैशन डिज़ाइनर थी और बाप टेक्सटाइल मिल का मालिक। शाज़मीन उसकी खालाजाद कज़न थी और लंदन से यहाँ सैर व तफरीह की गर्ज से आई थी। वो निदा के साथ फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ उतरती कैफेटेरिया की जानिब जा रही थी, जब उसने उसी नौजवान को यूनिवर्सिटी की मस्जिद से ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद बाहर निकलते देखा। सफ़ेद करंडी के कल्फ लगे शलवार सूट में मलबूस, सर पे टोपी पहने वो कितना पुरनूर सा लग रहा था। लाशूरी तौर पर वो जाने कब से उस पर नज़रें जमाए चल रही थी। अस्सलामुअलैकुम। करीब से गुजरते हुए वो ना सिर्फ रुक गया बल्कि सलाम में पहल भी कर डाली। वो भी जवाब देकर ठहर गई। बड़ी अम्मा की तबीयत अब कैसी है? आप यहाँ कैसे? दोनों ने एक साथ ही दो मुख्तलिफ सवाल पूछ लिए थे। ठीक है वो, एमल ने पहले जवाब दिया। मेरा MSIT का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। ओह, उसे जैसे इत्मीनान हुआ, वरना उसे तो लग रहा था जैसे वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक चला आया है। फिर उसे अपने वहम पर अफसोस सा हुआ। वो ऐसा तो हरगिज़ नहीं लगता था। हम कैफेटेरिया जा रहे थे, कुछ ना सूझा तो वह उसे जैसे इतला देती आगे बढ़ गई। कौन था ये गुलफाम? निदा ने कुछ दूर जाकर शरारत से पूछा। बको नहीं, वो झीम कर रह गई और फिर कल का तमाम तर वाक़या उसके गोश गुजार कर दिया। निदा से उसकी दोस्ती कॉलेज के ज़माने से थी, जबकि रुखसार ने एक हफ्ते के बाद उसे छोड़कर दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। सफ़ेद रंग के लिबास में उसकी रंगत जैसे कुंदन की मानिंद धमक रही थी और आंखें कितनी रोशक और शफाफ आईने जैसी थी। बात करने का धीमा सुलझा हुआ अंदाज। लंच के दौरान भी वो मुसलसल उसकी शख्सियत का पोस्टमार्टम कर रही थी। एमल खामोशी से सर झुकाए सुनती रही। मैं लंदन से यहाँ तुम्हारे साथ अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने आई हूँ और तुम रोज़ मुझे अकेला छोड़कर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हो। वो मुंह फुलाकर उसके रास्ते में आन खड़ी हुई थी। अच्छा तुम बता दो, मुझे अब तुम्हारी खातिर क्या करना चाहिए? उसी ने ज़रा सा आगे को झुकते हुए अपना सर उसके माथे से टकराया। सनलाइट की खुशबू किसी मुअत्तर झोंके की मानिंद उसके वजूद से लिपट गई। एक गहरा सांस भरते हुए वो कदरे शोखी से बोली, इतनी हसीन लड़की तुम्हारे पहलू में खड़ी है, उसे कहीं घुमाने ले जाओ, 5 स्टार में डिनर के लिए इनवाइट करो, गुलाबों का महकता बुके गिफ्ट करो, शॉपिंग करवाओ। और वो लड़की तो पहले से ही मुझसे मुतासिर है, सो मैं उसकी नाज बर्दारियाँ क्यों कर उठाऊँ? वो उसका जुमला मुकम्मल करता जाने को मुड़ा तो शाज़मीन उसे घूरती हुई अंदर चली गई। मैं आज जल्दी वापस आने वाला हूँ, उसने बावाज़े बुलंद इन्फॉर्म किया, मगर वो खफा हो चुकी थी। उसने सोचा वापस आकर मना लेगा। बैग गाड़ी में रखने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर आन बैठा और CD प्लेयर ऑन कर दिया। गाड़ी में नसीबो लाल का वाहियात और घटिया सा गीत गूंजने लगा था, जिसके लफ्ज़ को एंजॉय करता वो बेहद रैश ड्राइविंग कर रहा था, जब अचानक वो उसे स्टॉप पर वैन का इंतज़ार करती दिखाई दे गई।
وہ آج بھی سیاہ برقعے اور حجاب میں ملبوس تھی۔ اس نے کبھی اسے کلر ڈریس میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں آیا وہ اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے کی آفر کرے، مگر پھر خود کو ملامت کرتا اس کے سامنے سے بغیر اس کی جانب دیکھتے گزرتا چلا گیا۔ ایمل دور سے اسے آتا دیکھ چکی تھی اور یہی گمان کر رہی تھی کہ وہ ضرور اسے لفٹ دے گا، اور اس لمحے کے آنے سے قبل وہ دل میں دعا گو تھی کہ کاش کوئی وین آ جائے، مگر دور تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن وہ جس لمحے سے خوفزدہ تھی وہ ان کے مابین آیا ہی نہیں۔ وہ اپنی جگہ حیرت زدہ سی ریڈ لینڈ کروزر کو نظروں سے دور ہوتا دیکھتی رہی، اور نہ جانے کیوں لیکن اس لمحے اس کا دل انجانی سی مسرت سے بھر گیا تھا۔ ہیرا، کھانے کے بعد کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایمل نے کچن میں جھانکا تو وہ اسے کھانا کھاتے ہوئے نظر آئی۔ تائیمہ پاس ہی بیٹھی چائے بنا رہی تھی، اور ان کے سامنے تو یہ بات کرنا انتہائی نامناسب تھا۔ ایمل کا انداز مجھے بے حد مشکوک لگ رہا تھا، جانے کیا بات ہے؟ امی کے باہر جانے کے بعد وہ سرگوشی سے بولی۔ دل میں چوٹ تھا، شاید اسی وجہ سے وہ گھبرا رہی تھی۔ سرے عام اس سے ملتے ہوئے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جس روز کسی نے دیکھ لیا نا، اس دن سمجھ لینا تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ جل کر بولی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا نرگس کا بھائی جو ہاتھ دھو کر ہیرا کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اور ہیرا، وہ کون سا کم تھی؟ ایمل جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ ہیرا کو آتے دیکھ کر اس نے وہ مشکل اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی اور انتہائی تحمل سے دریافت کیا، کون تھا وہ لڑکا؟ کون سا لڑکا؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا وہم حقیقت میں بدل جائے گا۔ اس اچانک استفسار پر وہ بوکھلا گئی۔ میں نے خود اس لڑکے کو گلی کے کارنر پر تم سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو نرگس کا بھائی تھا، نرگس اس کی کولیگ تھی۔ اصل میں آج گھر آتے ہوئے ہمارے پیچھے 2 آوارہ لڑکے لگ گئے تھے، تو نرگس کا بھائی ہمیں گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ میں تو محض اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ مجھے تو وہ لڑکا بھی کم آوارہ نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال تم آئندہ احتیاط کرنا۔ اس محلے میں بابا جان کی جو عزت ہے ہمارے حوالے سے، اس پر کوئی آنچ آئے میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ ایمل کو اس کی کہانی پر یقین تو نہیں تھا، مگر اس نے مزید سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ کتنا رومانٹک موسم ہے۔ بارش ایک تواتر سے برس رہی تھی اور شازمین کا دل انجوائے کو مچل رہا تھا۔ رومانٹک اس لیے ہے کہ میں ساتھ ہوں، ورنہ موسم میں تو کوئی چام نہیں۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر نظریں شازمین کے چہرے پہ جما دی۔ آؤ انجوائے کریں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ پاگل ہوئی ہو، یہ سردیوں کی بارش ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس نے ڈپٹا۔ ہاں، مگر میں وہی کرتی ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ وہ اسے کھینچ کر لان میں لے آئی۔ سرخ گلاب توڑتے ہوئے اس نے بے نیازی سے وہ پھول فرحان کی سمت بڑھا دیا۔ دس از فار یو۔ تو تم مجھے پرپوز کر رہی ہو؟ وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ تم سمجھ سکتے ہو۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ فرحان نے سرتا پاؤ سے بغور جانچا تھا۔ لیمن گرین شرٹ اس کے وجود سے چپک کر ہر رنگ کی وضاحت کر رہی تھی۔ گوڑی رنگت اور شانوں پر بکھری سنہری زلفیں، وہ اتنی حسین تھی یا اسے لگ رہی تھی؟ شازمین، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا، اور شازمین نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ شاید ان پرفصول لمحوں میں وہ ایسا کچھ کہنے والا تھا جو ان لمحوں کو امر کرتے ہوئے سماعتوں کو خوشکن احساس سے دوچار کر جاتا۔ ڈو یو اسپینڈ وتھ می وہ نائٹ؟ وہ اس کے لبوں کو اپنی پوروں سے چھو کر والہانہ انداز میں بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہٹی۔ لفظ طے تھا یا کوئی پگھلا ہوا سیسا جو اس کے سماعتوں میں انڈیلا گیا تھا۔ کرب کی شدت سے آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا اور پلٹ کر بھاگتے ہوئے لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ جسٹ جوکنگ یار، وہ چلایا، مگر اس نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ سرما کی دھوپ سارے آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں اس وقت اس کے اور تائیمہ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی نہا کر نکلی تھی اور اب دھوپ میں کھڑی تولیے سے بال رگڑتے ہوئے انہیں خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑے ابا کا دبئی سے فون آیا ہوا تھا۔ اس نے تائیمہ کو مصروف دیکھا تو خود دوپٹہ اوڑھے گیٹ پر چلی آئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولنے سے قبل اس نے پوچھنا ضروری خیال کیا۔ جی میں ہوں، فرحان۔ مقابل کھڑے شخص کے تعارف نے دھڑکنوں میں عجیب ہلچل مچا دی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر دونوں پٹ وا کر دیے۔ سامنے وہ مجسم کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ حسب معمول اس نے شائستگی سے سلام کیا تھا۔ آپ؟ وہ جواب دینا بھی بھول گئی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اتنے دنوں سے جس کی منتظر تھی وہ آج اس کے سامنے انہی کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ وہ مجھے مولانا فاروق احمد قادری صاحب سے ملنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ وہ اس کے بابا جان کا نام لے رہا تھا۔ ایمل کا چونکنا لازمی تھا۔ اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہے تو میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اس کا سوال خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ جلدی سے بول اٹھی۔ نہیں، وہ اس وقت مسجد میں ہے، آپ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اندر آئی تو دل خوب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کوئی ابا کے ملنے والے تھے۔ رخ موڑ کر کہتی وہ فوراً کچن میں چلی آئی کہ کہیں تائیمہ اس کے چہرے کے تاثرات نہ جان لیں۔
فرحان کو اپنے گریز پر اس کا بے ساختگی بھرا انداز اچھا لگا تھا۔ وہ مولانا طارق احمد صاحب سے ملاقات کے بعد گھر چلا آیا، جہاں مما کافی خطرناک موڈ کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ تم نے شازمین سے کیا کہا ہے؟ میں نے؟ وہ گھبرا گیا۔ شازمین نے اس کی شکایت ماما سے کر دی تھی۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا۔ 2 دن سے روٹ کر کمرے میں بند پڑی ہے۔ بوا بتا رہی تھی کھانا بھی واپس بھیج دیا ہے۔ تمہارا کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا اس سے؟ وہ فکر بندی سے بولی۔ فرحان نے بے ساختہ طمانینت بھرا سانس لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ 2 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ اوپر تک جائے اس کو نچلی سطح پر ہی حل کرنا ضروری تھا۔ پہلی بار اس نے شازمین کے متعلق سنجیدگی سے سوچا تو اس میں اسے بے شمار پلس پوائنٹ نظر آئے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، ویل ایجوکیٹڈ اور لبرل تھی، دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو اب شازمین کو منانا پڑے گا۔ وہ اٹھ کر اس کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے ناک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کتنی ہی آوازیں دے ڈالی تھیں، مگر وہاں وہی بے نیازی کا عالم تھا۔ اس کے بیڈ کے دراز میں ہر وقت ڈھیروں کارڈز پڑے ہوتے تھے، جنہیں فارغ وقت میں وہ خود ہی ڈیزائن کیا کرتا تھا۔ وہاں سے اس نے پنک پھولوں والا ایک کارڈ نکالا، اس پر چند لائنیں لکھی اور شازمین کے بیڈ روم میں پھینک کر لان میں چلا آیا۔ فری ہوم ڈیلیوری والوں کو وہ کیک آرڈر کروا چکا تھا۔ گلاب کی پتیوں سے میز پر دل بنا کر اس میں کیک رکھا اور کینڈل جلانے کے بعد منتظر نظروں سے فرسٹ فلور کے سیکنڈ روم کی ونڈو کو دیکھنے لگا، جو اب تک بند تھی۔ تم فرحان کو جانتی ہو؟ وہ بابا جان کے لیے کھانا لے کر ان کے کمرے میں آئی تو کھانے کے دوران انہوں نے اچانک استفسار کر ڈالا۔ آج آپ سے ملنے آیا تو مجھے پتہ چلا، میں نے اسے یونیورسٹی میں دیکھ رکھا ہے۔ اس سے زیادہ تو نہیں جانتی۔ وہ آپ سے کیوں ملنے آیا تھا؟ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے تمام تر تفصیل ان کے گوش گزار کر دی تھی اور پھر ہمت کر کے اس کی آمد کا مقصد بھی دریافت کر لیا۔ کہہ رہا تھا ملکی سطح پر ہونے والے مقابلہ نعت خوانی میں حصہ لے رہا ہوں، تو میں تلفظ اور نعت خوانی کے متعلق اس کی رہنمائی فرما دوں۔ بڑا ہی نیک لڑکا ہے۔ آواز بھی بے حد پرسوز اور گداز تھی۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور جیت جائے گا۔ تو پھر آپ اسے تیاری کروا رہے ہیں؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایمل کو وہ بہت خاموش اور پریشان سے لگ رہے تھے۔ کل رات اس نے تائمہ کو بھی اکیلے میں ان سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اب جانے وہ کیا بات تھی جو ان کے لیے فکر مندی کا باعث بن رہی تھی۔ ڈیئر شازمین، ایک رات تو کیا، زندگی کی ہر رات۔ اوفو، اب گھورو مت۔ ہر صبح، ہر شام، دوپہر کو چھوڑ کر، کیونکہ اس وقت میں آفس ہوا کروں گا نا، مگر اس کے سوا ہر لمحہ، ہر پل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر محترمہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو باہر تشریف لے آئے، میں منتظر کھڑا ہوں۔ کارڈ پر درج عبارت پڑھنے کے بعد اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ وہ لان میں کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی جھلک پاتے ہی اس نے دونوں کانوں کو چھوتے ہوئے سوری کہا تو شازمین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈیئر شازمین، گنگناتے ہوئے اس نے وش کیا۔ وہ کیک کاٹ رہی تھی اور فرحان محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے لندن میں ایسے پرپوز کیا جاتا ہے نا؟ کہنے کے ساتھ وہ گھٹنوں کے پل اس کے سامنے جھک گیا۔ فرحان، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بے ساختہ ہنستے ہوئے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، ول یو میری می؟ پرپوز کرنے سے قبل اظہار محبت تو کرو۔ وہ اٹھلائی۔ یہ دل دیکھ رہی ہو؟ اس نے میز کی سمت اشارہ کیا اور پھر بولا، سمجھ لو یہ میرا تھا، اب تمہارا ہوا۔ یہ تو پھولوں کا ہے۔ اس نے منہ بسورا۔ تو کیا اصل والا نکال کر دوں؟ فرحان نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ گہری نیند میں گم تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں بہت دور سے باتوں کی آواز آ رہی ہو۔ کروٹ بدلتے ہوئے سینے پر رکھی کتاب درام سے گری اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کے علاوہ حسب معمول ٹی وی بھی چل رہا تھا اور وہ دونوں اس کے سامنے براجمان سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایمل کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دوسرے کے علاوہ بھی کسی سے بات کر رہی ہیں۔ وہ بستر سے اتر کر ان کے قریب چلی آئی۔ ہیرا نے اسے دیکھتے ہی سیل فون چھپا دیا تھا، مگر ایمل اس کے چھپانے سے قبل دیکھ چکی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پلیز ایمل، اسے کچھ مت کہنا، پہلے ہی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ گوشی نے اس کے کرے تیور دیکھ کر پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ ایمل کے مزاج سے دونوں اچھی طرح واقف تھی، اس لیے تو اسے کبھی ان اوٹ پٹانگ حرکتوں میں رازدار نہیں بنایا تھا۔ ہاں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے جو متعامل نظر آ رہے تھے۔ ہیرا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ہیرا کا بازو ہلایا جس پر وہ رونے لگی۔ گوشی، تم بتاؤ۔ اس نے پلٹ کر گوشی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ لڑکا نرگس کا بھائی نہیں، ہیرا کا بوائے فرینڈ تھا۔ فن فیئر کے روز اسکول کی بجائے اس کے ساتھ ڈیٹ پر گئی تھی۔ وہاں اس کے دوست نے سیل فون پر ان دونوں کی مووی بنا لی۔ اب وہ اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ اسے اور اس کے دوست سے ہوٹل میں ملنے آئے، ورنہ وہ اس کی مووی فیس بک پر اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ چچا جان کو دکھا دے گا۔ گوشی کے انکشاف پر ایمل کا سر گھومنے لگا۔ اس نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ ہیرا پر ڈالی تو وہ نظریں چرا گئی۔ وہ سیل فون دو مجھے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہیرا نے دائیں ہاتھ میں دبا سیل فون اس کی سمت بڑھا دیا۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو میں طیمہ کو بتا دوں گی۔ دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دینے کے بعد وہ اٹھ کر واپس اپنے بستر پر چلی آئی تھی۔
वो लाइब्रेरी में बैठी मुताले में मशगूल थी जब किसी ने करीब आकर टेबल बचाई। बुक उसके हाथों से फिसलते हुए बची थी। फरहान को सामने देखकर दिल पे बौखलाहटें सवार होने लगती थी। उसने खड़े होकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मुझे आपसे इस मसले पर बात करना थी जो आपने मुझसे डिस्कस किया था। अगर हम बाहर चलें तो। वो हनूस खड़ा उसकी राय का मुंतज़िर था। एमल अपनी बुक समेट कर उसके साथ चली है। वो लड़के अब आपकी सिस्टर को तंग नहीं करेंगे, मैंने उनका इंतज़ाम करवा दिया है। लाइब्रेरी की सुरियाँ उतर कर अब वो लॉन में आ चुके थे। जब फरहान ने उसे बताया तो वो ममनूनियत से उसे देखते हुए कहने लगी, समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। वो देखो तुम्हारी जल पड़ी अपने शहजादे के साथ खड़ी गप्पे हर लगा रही है। उमर ने खुरम के शाने पर हाथ मारते हुए एमल और फरहान की सिमत इशारा किया और सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह सा किस्सा रह गया। इट्स ओके, इसकी ज़रूरत नहीं, उसने हाथ उठाकर नरमी से कहा था। कुछ पल के लिए दोनों के माबेन खामोशी हायल हो गई तो उन्होंने जाने की इजाज़त चाही, मगर फरहान ने रोक लिया। अब वो पलटकर इस्तेफामिया नज़रों से उसे देखने लगी। दरअसल मुझे आपसे कुछ और भी कहना था, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, बहुत अजीब सा भी लग रहा है, मगर उसने हिचकिचाते हुए बात अधूरी छोड़ दी। आपको जो भी कहना है आप बिला झिझक कह सकते हैं, प्लीज़। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगले ही पल उसने बिना किसी झिझक के कह डाला था और एमल की नज़रों में आसमान घूमने लगा। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वो उससे प्रपोज करने वाला है। आपको बुरा लगा? वो उसकी खामोशी पर बेचैन हो उठा। वो जाने क्या कहने वाली थी कि कहीं सारी मेहनत अकारत न चली जाए। बेहतर होता अगर आप ये बात मेरे बाबा जान से करते। वो रसानियत से बोली, हाँ, लेकिन मैंने इससे कबल आपकी मर्ज़ी दरियाफ्त करना ज़रूरी समझा। तमानियत भरा सांस भरते हुए वो कदरे संभल कर गोया हुआ, मेरी मर्ज़ी भी बाबा जान की मर्ज़ी के साथ मशरूत है। मैं खुद से ज़्यादा इस मामले में उन पर एतमाद करती हूँ। कहकर वो रुकी नहीं। कैफेटेरिया आने तक उसका सांस फूल चुका था। इस पर धड़कनों ने औधम मचा रखा था। तुम मुझे 15 मिनट का कहकर गई थी और अब आधे घंटे बाद आ रही हो। निदा उसे देखते ही बिगड़ी थी। बस रास्ते में खुशगवार हादसा रूनमा हो गया। वो शरारत से हंसी। क्या मतलब? वो कुछ समझ नहीं सकी। फरहान ने मुझे प्रपोज किया है, उसने सच बता दिया। वैसे भी वो निदा से कोई बात नहीं छुपाती थी। आई एम रियली शॉक्ड। उसने गिरने की एक्टिंग की। फरहान के प्रपोजल पर वो समोसा से इंसाफ करते हुए बोली, नहीं, तुम्हारे रद्द अमल पर। उसकी हैरत काबिल दीद थी। आज की हैरत अंगेज़ न्यूज़, एक लड़के ने तुम्हें प्रपोज़ किया और तुम जवाब में मुस्कुरा रही हो। हालांकि तुम्हें प्यार, मोहब्बत, बॉयफ्रेंड्स और इस जैसी बातें कितनी आकवर्ड लगती थी। मुझे अब भी ये बातें आकवर्ड ही लगती हैं। मगर उसने कोई इज़हार मोहब्बत नहीं किया, न दोस्ती की ऑफ़र, न किसी डेट वेट का जिक्र। उसने तो महज़ब तरीके से मुझे प्रपोज़ किया है और कुछ नहीं। और तुमने क्या किया? वो बेताबी से बोली, मैंने कहा इन मामलात का मुकम्मल इख्तियार मेरे बाबा जान के पास है, लिहाजा वो उनसे रुजू करे। धत तेरे की। निदा इस जवाब पर अच्छा खासा बदमज़ा हुई थी। यार, मुझे तो वो बिल्कुल तुम्हारा हम मिजाज और हकीकत में खुश्क मिजाज लगता है। सो प्लीज़ तुम ये चांस मिस मत करना। वैसे मेरी शदीद ख्वाहिश होगी मैं तुम दोनों को रोमांस करता देखूं। अपनी शादी में मुझे ज़रूर इन्वाइट करना। वो उससे ज़्यादा पुरजोश हो रही थी। एमल ने हंसते हुए सर झटक दिया। क्या क्या बातें हुई? वो अपने ग्रुप में जाते ही तीनों ने उसे घेर लिया। मैंने उसे प्रपोज़ किया है। वो कोल्ड ड्रिंक का टिन खोलते हुए मज़े से बोला। तब तो उसने इनकार किया होगा। खुरम को जाने क्यों, लेकिन अब भी अपने अंदाज़ों की दुरुस्तगी पर मुकम्मल एतबार था, या फिर कम अज़ कम वो एमल जैसी लड़की से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मगर फरहान ने जाल भी तो ऐसा फेंका था जो दिखाई नहीं देता मगर अपने दाम में उलझा लेता। मुझे कोई लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती। वो इस्तेहज़ाइया हंसा। तो क्या उसने हाँ कर दी? वो अब भी बेयकीन सा था, मगर ना भी नहीं की। उसने खुर्रम के बाल बिखेरे। मान लिया तुम्हें, अब प्लीज़ उस लड़की का पीछा छोड़ दो। वो एक अच्छी लड़की है, उसके साथ कुछ बुरा मत करना। खुर्रम को अपने किए दावे पर अफसोस हो रहा था और साथ उसे एमल की भी फिक्र हो रही थी। संभालो उसे, ये कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहा है। उमैर को इशारा करते हुए उसने गाड़ी की चाबी उठाई और चला गया। इतनी मेहनत की है उस लड़की पर, अब तो हक बनता है मेरा। वो मसरूर सा कुछ सोचते हुए ड्राइविंग कर रहा था। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाई थी। फजर से कुछ देर कबल थक हार कर चारपाई छोड़कर बाहर निकल आई। बाहर तारों भरा आसमान बेहद रोशन और पुरनूर सा लग रहा था। मौसम बदल चुका था। ठंडी खुशगवार हवा के सुबह झोंके वजूद को तरावट बख्श रहे थे और सारी फिजा अल्लाह अकबर की सदा से गूंज रही थी। एमल, नमाज अदा कर लो। मस्जिद जाने से कबल बाबा जान ने हस्म मामूल आवाज़ दी, लेकिन वो पिलर से टेक लगाए उजली शफाफ और मुअत्तर सी तुलूहे सहर को देख रही थी। फरहान को देख कर भी उसे ऐसी ही दिलकश सुबह का गुमान होता था। उसने कभी आइडियल नहीं तराशे थे, लेकिन फरहान को देखकर लगता अगर उसने उस पहलू पर कभी सोचा होता तो वो ज़रूर ऐसा ही खाका तराशती। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? वो जाने कब वापस लौटे थे। एमल ने उनकी हैरत भरे इस्तफसार पर पहले चौंक कर उन्हें देखा, फिर सहन में फैले मलगजे से उजाले को। नमाज का वक्त अभी बाकी था। ओह सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। वो माजरत करती वॉशरूम की जानिब दौड़ी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसका चेहरा तस्वुर में उभर आया।
घबरा कर आंखें खोली तो एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट लबों को छू गई। आज यूनिवर्सिटी की चूंकि छुट्टी थी, सो नाश्ते और घर की सफाई से फारिग होकर उसने बाबा जान के कमरे में झांका। वो कोई इस्लामी किताब का मुताला करने में मशगूल थे। वो देखकर वापस चली गई। बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। अगर वो होती तो उनकी गोद में सर रख कर मज़े से दिल की बात बता देती। एमल, तुम भी चलो ना हमारे साथ, इतना मज़ा आएगा। गोशी बारहा इसरार कर चुकी थी। अब भी पैकिंग छोड़कर उसके पास चली आई। उसकी खालाजाद सोबिया की शादी थी और 3 रोज़ के लिए सब जेहलम जा रहे थे। बाबा जान को घर पर अकेले तो नहीं छोड़ सकते। वो क्यारी से अमल ताश के पत्ते नोचते हुए बोली। वैसे भी बाबा जान ने पहले ही उसे जाने से मना कर दिया था। उनके घर में गोशी के मामू भी रहते थे। उम्र 32 के करीब होगी। वाजबी सी शक्लो सूरत थी। आजकल किसी फैक्ट्री में रंग रोगन का काम कर रहे थे। अपना घर नहीं था, इसलिए अभी तक शादी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने जैसे हर लड़की को घूरना अपना फ़र्ज़ ख्याल कर लिया था। फिर उनके घर का खुला डुला माहौल वो खुद भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाबा जान किस वजह से मना कर रहे हैं। गोशी मुंह फुलाकर उठ गई। एमल ने टाइम में के सारे सूट इस्त्री करके सलीके से बैग में रखे और सबको रुखसत करने के बाद दरवाज़ा लॉक करके वापस आई तो एक बार फिर कदम बाबा जान के कमरे की सिमत उठ गए। माँ तो उसके बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में फौत हो गई थी। तब से बाबा जान ही उसके लिए सब कुछ थे। वो अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर किया करती थी और अब इतनी बड़ी बात भला कैसे छुपा सकती थी। एमल, अंदर आओ। दरवाजे में लहराता आंचल उन्होंने पहले भी देखा था। किताब साइड पर रखने के बाद वो सीधे हो बैठे। एमल कश्मकश का शिकार छोटे छोटे कदम उठाती उनके करीब पलंग के कोने पर आकर टिकी। क्या बात है? उन्होंने नरमी से पूछा। मुझे आपको कुछ बताना था। उसने झिझकते हुए बात का आगाज़ किया और फिर तमाम तर तफसील उनके गोश गुजार कर दी। पूरी बात सुनने के बाद वो जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए। फरहान उन्हें भी बहुत पसंद था और अपनी फैमिली के मुतालिक उसने यही बताया था। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है और वो बैरून मुल्क मुकीम है। वो अपना बिजनेस पाकिस्तान में करने का इरादा रखता था। उन्हें अपनी बेटी के लिए किसी ऐसे ही नौजवान की तलाश थी। आज उसने लंच में बिरयानी और गाजर का हलवा बनाया था। बाबा जान सुबह खुसूसी तौर पर फरमाइश करके गए थे और कह कर गए थे खाना वापस आकर उसके साथ ही खाएंगे। वह कब से मुंतज़िर बैठी थी, लेकिन उनकी आमद के आसार ही नज़र नहीं आ रहे थे। वो 2 बार दरवाजे में जाकर गली में झांक चुकी थी। अब भी थक हार कर उठी तो दरवाज़ा बजने लगा। दस्तक का अंदाज बता रहा था बाबा जान ही है। उसने भागकर एक पट वाक किया, लेकिन सामने जो चेहरा नमूदार हुआ वो बाबा जान का नहीं, फरहान का था। एमल को वो बेहद बुखलाया हुआ सा लगा। खैरियत? वो घबरा कर बोली। आपके बाबा जान की तबीयत अच्छी नहीं है, वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। आप फ़ौरन मेरे साथ चलें। उसके अंदाज में उजरत थी। एमल के लब कुछ कहने की कोशिश में महज काम कर रह के वो भाग कर बड़ी चादर उठा लाई थी। जल्दी से घर लॉक किया और उसके साथ गाड़ी भी आन बैठी। क्या हुआ बाबा को? सुबह तो बिल्कुल ठीक घर से निकले थे। बस से उतरते हुए अचानक हार्ट अटैक हुआ है। वो तो मैं अचानक वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी हिचकियों में मजीद इजाफा हुआ। फरहान ने बात अधूरी छोड़कर टिश्यू बॉक्स उसकी सिमत भराया। एमरजेंसी वार्ड के बाहर वो पिछले 2 घंटों से मुसलसल टहलते हुए दुआएं मांग रही थी। मशीनों में जकरे वजूद को देखकर उसके हवास साथ छोड़ रहे थे। फरहान का सहारा गनीमत था, वरना वो तो कब की हिम्मत हार चुकी होती। मजीद 1 घंटे के जांग गुसल इंतज़ार के बाद जब उनकी हालत कुछ संभली तो उन्होंने फरहान से मिलने की ख्वाहिश की। वो उठकर चला गया। बंद कमरे में क्या बातें हुई वो यकसर लाइल्म थी। एमल, आप मिल लें अफसर से। 15 मिनट बाद वो बाहर आया और उसे सूरज से कहते हुए खुद फ़ोन में मसरूफ़ हो चुका था। एमल अपनी आंसू भरी आंखें साफ करती हुई अंदर आई थी। ख्याल रखिएगा ये ज़्यादा बात न करें। करीब खड़ी नर्स रेटिंग स्केल से कुछ दर्ज करने के बाद उसे हदायत करती बाहर निकल गई और बाबा जान ने उससे जो कहा वो सुनने के बाद वो बेयकीनी से उनका चेहरा देखने लगी। बाबा जान, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? आप बस मेरी ख्वाहिश है, तुम ज़्यादा सवाल न करो। फरहान जल्द अपने वालिदैन को यहाँ बुला लेगा। वो ज़िद्दीपन से बोले तो एमल बेबसी से होंठ काटने लगी। उनकी नज़रें दरवाजे पर जमी थी, जहाँ से कुछ देर बाद फरहान अपने 2 दोस्तों और मौलवी साहब के साथ अंदर आया था। चंद लम्हों की बात थी और इसका हवाला बदल गया। वो एमल फारूक अहमद से एमल फरहान अली बन चुकी थी। फरहान, एमल को घर छोड़ाओ, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। वो मौलवी साहब और अपने दोस्तों को रुखसत करके अंदर आया तो बाबा ने नया काम सौंपा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो मजीद उनसे लिपट गई। मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम सारी रात यहाँ बैठकर क्या करोगी? फरहान है मेरे पास, तुम सुबह आ जाना। वो प्यार से चमकाते हुए बोले तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एमल, ज़िद ना करो। इतना सा बोलने पर ही उनका सांस फूल गया। उनकी तबीयत के पेश नज़र वो फ़ौरन उठ गई थी। उसे पता था अब वो उसे घर भिजवा कर ही दम लेंगे। दरवाजे के करीब जाकर उसने पलट कर देखा। चंद घंटों में ही किस कदर कमज़ोर और निढाल दिखने लगे थे। वे एक बार फिर वापस पलट आई। बाबा, अब दर्द तो नहीं हो रहा? उसे जाने क्या वहम हो गया था। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाकर आंखें मूंद ली।
रास्ता भर दोनों के माबेन खामोशी का तवील वक्फा हायल रहा था। जिस वक्त वो घर पहुंचे रात के 10 बज चुके थे। दुकानें बंद हो चुकी थी। पूरी गली में जैसे हू का आलम था। उसने घर आकर लाइट्स जलाई। फरहान भी उसके साथ था। आप बैठ जाएं। उसे खड़ा देखकर एमल ने कुर्सी फराहम की। वो इजी होकर बैठ गया। खाना खाएंगे? नहीं, बस चाय, वो कहकर अपनी कनपटियां दबाने लगा। एमल ने थोड़े से चावल खाए थे। फिर 2 कप चाय बनाकर बरामदे में चली आई। फरहान की नज़रें उसकी जानिब उठी और फिर गोया पलटना भूल गई। चादर में छुपे वजूद की कशिश उसे अपनी सिमत मतवज्जा करने को काफ़ी थी। कुछ मौसम की रानाइयों का असर था और कुछ कुर्बत भरे लम्हों का सहर। उसके जज्बात पल में बहक उठे थे। वो जानता था घर में इन दोनों के सिवा कोई नहीं। मैं चेंज करके आती हूँ। वो उसकी नज़रों से घबरा कर उठ खड़ी हुई। अपने और गोशी के मुश्तरका कमरे में आने के बाद उसने बेसाख्ता ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल पर हाथ रखा और अलमारी के दोनों पट पा किए गुमसुम खड़ी यही सोचने में मगन थी कि इन मसूफ से कैसे कहे कि अब तुम जाओ, बड़ी अम्मा को बुला लेती हूँ। सादा सा जामनी रंग का सूट निकालने के बाद वो यूं ही पलटी तो बेसाख्ता फरहान से टकरा गई। वो जाने कब उसके पीछे आन खड़ा हुआ था। आप, उस पर बौखलाहटें सवार होने लगी। फरहान ने 2 कदम का फासला अबूर करते हुए उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। मैं इस वक्त खुद को बहुत खुशकिस्मत इंसान तस्वर कर रहा हूँ। जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो गया। हालात मेरे लिए इतने साजगार हो जाएंगे मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था। मध्यम सरगोशियों में बोलता वो जूं ही उसके करीब हुआ लाइट चली गई। हर सू अंधेरा छा गया और वो उसके मजबूत हिसार में किसी जख्मी परिंदे की मानिंद महज पर फरा कर रह गई। यखनी तैयार करने के बाद वो बाबा जान के लिए सागुदाना बना रही थी। जब एम्बुलेंस के महसूस हॉर्न की आवाज़ पर उसका पूरा वजूद लरसने लगा। वो सब वहीं छोड़कर नंगे पाँव सटपट दौड़ी। आवाज़ गली के कॉर्नर पर आके रुक गई। इमाम साहब का इंतकाल हो गया है, किसी मोहल्लेदार ने अफसुर्दगी से कहा। वो मुश्किल अपनी चीखों का गला घोंट पाई। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और 4 आदमी उनका जिस्ते खादी लाकर सहन में छोड़ गए। वो फटी फटी आंखों से सारी कार्रवाइयाँ देखती रही थी। उनका पुरनूर साकित चेहरा नज़रों के सामने था और वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ये झूठ है, नज़रों का धोखा। शायद वो आलम ख्वाब में थी और कोशिश कर रही थी काश नींद से जाग जाए। ऐसा भयानक ख्वाब जो दिल की रगें काट रहा था। वो आंख खुलने के इंतज़ार में थी। ताइमा के बैन, हीरा और गोशी की चीखों पुकार उसे खुद फरेबी में मुब्तला होने नहीं देते थे। कितने रोज़ गुजर चुके थे मगर दिल अभी भी नहीं बहलता था। हर रोज़ सुबह उठकर वो उनकी आवाज़ का इंतज़ार करती, लेकिन अब मस्जिद जाने से कबल कोई उसे जगाने नहीं आता था। रोज़ 2 कप चाय बनाकर बेख्याली में उनके कमरे में चली आती। फिर एहसास होता उनका कमरा तो खाली हो चुका है। यूनिवर्सिटी से वापसी पर कोई उसका दरवाजे में खड़े होकर इंतज़ार नहीं करता था। चंद ही दिनों में दुनिया कितनी बेरंग और खाली सी हो चुकी थी। लायानी सोचों ने थका डाला तो वो उठकर खिड़की में आन खड़ी हुई। आज बहुत दिनों बाद यूनिवर्सिटी गई थी। निदा को सब जानकर बेहद अफसोस हुआ। फरहान के एग्ज़ाम्स हो चुके थे सो वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। उसे ये जानकर हैरत हुई कि वो उसे बताए बगैर बैरून मुल्क चला गया था। उस रात के बाद से फिर उसने उसे देखा भी नहीं। वो मुख्तलिफ वहम और खदशात का शिकार हो रही थी। बाबा जान को क्या परेशानी थी जो यूँ अचानक उन्होंने मेरा निकाह करवा दिया। शायद उन्हें यकीन हो चुका था ज़िंदगी की नकदी ख़त्म हो चुकी और फरहान तो जैसे पहले से ही तैयार बैठा था और अब उसकी गैर मौजूदगी। वो खुद ही सारे हालात का तज्जिया किए जा रही थी। जब उस रात का मंजर आंखों में लहराया तो लबों पर कुफल लग गए। बाहर ताइमा हीरा के बालों में तेल की मालिश कर रही थी। एमल के बाल देखो कितने घने और रेशमी है और तुमने क्या हशर बना रखा है। अम्मा तुम्हें तो बस एमल बड़ी अच्छी लगती है। हमसे ज़्यादा तू उसे प्यार करती हो। हर बात में उसकी तरफदारी। एमल की तारीफ पर वो सरता पास उलग गई थी। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही, बस ये चाहती हूँ कि जितनी वो सुघर सलीका शार फरमा बरदार है तुम दोनों भी वैसी ही बन जाओ। ताइमा के डपटने पर गोशी खूब तमस्खराना हंसी। हूँ फरमा बरदार, जिस रोज़ आपके भाई से शादी पर रजामंद होगी उस दिन गिनवाइएगा मुझे उसकी सारी खसूसियात। दूर खड़ी एमल के कान खड़े हो गए। चुप कर तू कम बख्त, अभी भाई साहब को गए 1.5 महीना भी नहीं हुआ और मैं घर में शहनाइयाँ बजवाने बैठ जाऊँ। वो गुस्से से बोली, लेकिन अम्मी एमल का और मामू का क्या जोड़ बनता है। हीरा ने नया इतराज़ उठाया। जोड़ कैसे नहीं बनता, वो घर पर बेसाइबान दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। और फिर क्या कमी है मेरे घर में, मेरे भाई में। आखिरी जुमला शायद उन्होंने अपने दिल की तसल्ली के लिए बोला था। बाबा का भाई घर जो कि गांव में था वो एमल के नाम कर चुके थे और वो चाह रही थी एमल से शादी के बाद वो घर उनके भाई को मिल जाए। इस रिश्ते का जिक्र वो फ़ारूक अहमद साहब से भी कर चुकी थी। यही बात उनके लिए परेशानी का बाइस बनी हुई थी। दबे लफ्ज़ों में उन्होंने इनकार तो कर दिया था, लेकिन वो चाह रहे थे एमल की जल्द ही किसी अच्छी जगह पर शादी कर दें। अपने आखिरी वक्त में भी उन्हें एमल की फ़िक्र थी और अपनी जानिब से वो उसे महफूज हाथों में सौंप कर गए थे। उन्हें यकीन था अगर एमल का निकाह ना हुआ तो उनकी भावज फरहान के रिश्ते से इनकार करके उसकी शादी अपने भाई से कर देंगी। एमल को ताइम्मा का बदलता हुआ रवैया और बाबा जान की परेशानी सब कुछ याद आ रहा था। तो ये थी असल वजह। मुझे उन्हें बताना होगा कि बाबा जान मेरा निकाह कर चुके हैं।
खिड़की से हटते ही उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा छाता महसूस हुआ। दीवार का सहारा लेकर वो बेसाख्ता फर्श पर बैठती चली गई। 10 मिनट बाद कहीं जाकर हवास संभले तो उबकाई आने लगी। वो उठकर वाश बेसिन की सिमत लपकी थी। तायम्मा ने ठिठकते हुए उसे देखा। वो जहां दीदा खातून थी, लाख ज़हन को जुटला रही थी, लेकिन एक वहम अंदर कहीं जहर पकड़ता जा रहा था। वो चंद दिनों से एमल की यही हालत देख रही थी। एमल, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखला दूँ। जी, मैं अब आया पहन कर आती हूँ। उसे खुद भी अपनी तबीयत अजीब सी महसूस हो रही थी। चक्कर, कमज़ोरी, कच्चापन बरोज़ बदलती कैफियत का शिकार थी। सड़क से आकर उन्होंने रिक्शा लिया। मोहल्ले के डॉक्टर के बजाय वो उसे शहर वाले क्लिनिक ले आई थी और रिपोर्ट्स आने पर उनके बदतरीन खदशात की तस्दीक हो गई। एमल के लिए उनसे नज़रें मिलाना मुश्किल हो गया। एमल, ये सब क्या है? मैं अपनी बेटियों को हर बात में तुम्हारी मिसालें दिया करती थी। तुमने बाप की कब्र में उतरते ही उसके ऊंचे शिमले को मिट्टी में रोल दिया। 2 कौड़ी की नहीं छोड़ी हमारी माँ इज्जत। जानती हो, ये बात इन दीवारों से बाहर निकलेगी तो क्या होगा? आंखों में खौफ और वहशत लिए वो उससे पूछ रही थी। गोशी और हीरा भी हैरत सदा सी दरवाजे में आन खड़ी हुई। मैंने कोई निकाह नहीं किया, बाबा जान ने खुद मेरा मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बाबा जान ने खुद मेरा निकाह किया था। वो खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए दिल गिरफ्तगी से बोली। पहले बाबा जान की दायमी जुदाई का गम, फिर फरहान की यूँ अचानक गुमशुदगी ने उसे निढाल कर रखा था। वो तो यही तय किए बैठी थी कि फरहान से बात करने के बाद वो उससे कहेगी अपने पेरेंट्स को भिजवाओ, मगर उसका तो कुछ पता नहीं चल रहा था और अब उसे कैसी कैसी इल्ज़ाम तराशियाँ बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। तुम होश में तो हो? तायम्मा ने उसे पकड़कर झंझोड़ डाला। मैं सच कह रही हूँ, बाबा जान ने उस आखिरी रात में मेरा निकाह फरहान से पढ़वाया था। फरहान कौन है? मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। भाई साहब कैसे जानते थे उसे? वो सवाल पर सवाल किए जा रही थी। एमल ने तमाम तफसील बता दी और सब सुनने के बाद वो सर पकड़ कर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, इस लड़के को अभी और इसी वक्त यहाँ बुलवाओ। मेरे पास उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नंबर नहीं, वो मुल्क से बाहर चला गया है। कोई सबूत, कोई गवाह, निकाह नामा कुछ तो होगा तुम्हारे पास। मेरे पास कुछ भी नहीं, वो मायूसी से बोली। तो अब की बार उन्हें पहली बार एमल पर इस कदर तैश आया कि उन्होंने बिना किसी लिहाज के उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ खींच मारे। तुमने क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? निकल जाओ यहाँ से और अपने इस यार को लिए बगैर इस घर में दोबारा कदम न रखना। धक्के दे देकर वो उसे कमरे से निकाल रही थी। अम्मी प्लीज़, ये क्या कर रही हैं? गोशी और हीरा ने वो मुश्किल एमल को उनकी गिरफ्त से छुड़वाया था। तमाम रात आंखों में कट गई थी। अपने ही प्यारों की आंखों में अपने लिए बेतबारी देखना किस कदर अजियतनाक था। उसने चुपके से अपने आंसू साफ किए, उठकर खिड़की में आन खड़ी हुई। बाहर तारों भरा आसमान झिलमिल कर रहा था। चांदनी यूं फैल रही थी जैसे किसी ने आज ज़मीन से लेकर आसमान तक नूर की चादर तान दी हो। फिर उसके नसीब में स्याह रातें क्यों लिख दी गईं? वो थक कर फरहान को सोचने लगी। उसे अब उसकी फ़िक्र होने लगी थी। वो जाने कहाँ था, किस हाल में था, जो पलट कर उससे कोई राब्ता नहीं कर पाया था। उसे ढूंढना चाहिए। वही है जो मुझे ज़माने के सामने रुस्वा होने से बचा सकता है, जो मेरी जानिब उठी इन मलामत भरी नज़रों को झुका सकता है, जो मेरा खोया हुआ गुरूर, मेरा मान मुझे लुटा सकता है। नमाज के बाद बड़े दिल से उसने दुआ मांगी कि फरहान मिल जाए। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो हीरा और गोशी किचन में मसरूफ़ थी। तायम्मा की रात से तबीयत ख़राब थी। आखिर उनकी भी 2 बेटियां थीं। अगर ये बदनामी उनके गले पड़ जाती तो उनकी बच्चियों का मुस्तकबिल भी दाव पर लग जाता। एमल, नाश्ता कर लो, गोशी ने पीछे से आवाज़ दी, मगर वन सुनी करते हुए मरकज़ी दरवाज़ा अबूर कर गई। एमल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? निदा ने उसके पशमुर्दा से चेहरे की जानिब तशवीश भरी नज़रों से देखते हुए इस्तफसार किया तो वो लब काटते हुए बोली, तुम्हारे पास फरहान का एड्रेस या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नंबर वगैरह है? उसने तुमसे रब्ता नहीं किया? निदा ने हैरत से आंखें फैलाई। एमल ने खामोशी से नवीफ में सर हिला दिया, फिर तमाम हालात उसके सामने रख दिए। ओह माय गॉड! उसने दोनों हाथों में सर थाम लिया। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं रुखसार से मालूम करके आती हूँ। उसे तो पता होगा, वरना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रिकॉर्ड से निकलवा लेंगे। ये बड़ा मसला नहीं है। वो तसल्लियाँ मेज़ अंदाज में उसके शाने पर हाथ रख कर उठी और सीढ़ियाँ उतर कर दाएं सिमत राहदारी में मुड़ गई। एमल बागीचे में लगे फूलों को देखने लगी। पतझड़ ने उनका सारा हुस्न छीन लिया था। एड्रेस मिल गया है। दीदा ने वो पर्ची उसकी सिमत भराई जो वो रुखसार से लेकर आई थी। एमल ने हाथ बढ़ा कर देखे बगैर उसे मुट्ठी में भींच लिया। चलो पहले कुछ खा लें, फिर ड्राइवर आ जाए तो उसके साथ चलेंगे। एमल ने ममनून नज़रों से उसे देखा। उठ गई। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था और अब तो भूख से चक्कर आने लगे थे। गाड़ी से उतरकर वह एक बंगले के बाहर खड़ी थी। नेम प्लेट पर फारूक हाउस जली हरूफ में लिखा था। हम कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए? एमल ने तो सीफी नज़रों से इस शीश महल को देखते हुए निदा से सरगोशी में पूछा। फरहान माशी लिहाज से इतना स्ट्रॉन्ग होगा, उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था। नहीं यार, मुनफी में सर हिलाते हुए आगे बढ़ी तो गेट कीपर उठकर उनके पास चला आया। बीबी, आपको किससे मिलना है? फरहान यही रहता है। एमल को गोया तस्दीक की हाजत अब भी थी। फरहान बाबा जी, वो इधर ही रहता है, मगर इस वक्त घर में नहीं। दरअसल आज बाबा की मंगनी है ना, तो सब होटल में गए हैं। पान से रंगे दांतों की नुमाइश करते हुए उसने इतने पुरजोश अंदाज में बताया जैसे साहब की बजाय खुद उसका वलीमा हो।
मंगनी। एमल को लगा जैसे गुलबर्ग की सारी इमारतें उसके सर पर आन गिरी हों। उसकी सांसों में घुटन उतर आई, वजूद जैसे आंधियों के सदमे था और दिल में जो कयामत बरपा थी उसका कोई शुमार नहीं था। चलो यहाँ से। साकत खड़ी निदा ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। वो उसका हाथ झटक कर गेट के बाहर बाएं जानिब रखे संगी बेंच पर जा बैठी। अब यहाँ रुक कर क्या करोगी? निदा ने नरमी से समझाया, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो अगर हमारी आंखों के सामने रूनमा ना हो तो हमें उनकी हकीकत का इनकार रहता है। हम खुद फरेबी का शिकार हो जाते हैं और मैं बेयकीन रहना नहीं चाहती। फिर यहाँ वेट करने का क्या फ़ायदा? चलो होटल चलते हैं। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो अवारी के बाहर खड़ी थी। तकरीब का एहतमाम ग्राउंड फ्लोर में था। रंग बिरंगे आंचल, नकरगी कह कहे, मेहमानों की चहल पहल और उन सब के बीच ब्लैक डिनर सूट में मलबूस, पहलू में एक पुरकशिश हसीना को लिए खड़ा वो कोई और नहीं, फरहान ही था। मैं इस वक्त खुद को बहुत खुशकिस्मत इंसान तस्वर कर रहा हूँ कि जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो गया। हालात मेरे लिए इतने साजगार हो जाएंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके दिमाग साए साए होने लगा। उसने किस खुशकिस्मती की बात की थी और वो कौन से हालात थे जो इस रात उसके लिए साजगार हो चुके थे? उसका अंदाज़ा उसे अगले चंद लम्हों में हो चुका था। तुम यहाँ? वो उसे देखकर ज़रा भी ना चौंका था। हु इज़ शी? उसके साथ खड़ी लड़की ने अजीब सी नज़रों से उसे देखते हुए कदरे नागवारी से इस्तफसार किया। जवाब में फरहान का कह कहा बेसाख्ता था, ये वही है जिससे कभी कभार तुम जेलस हो जाती हो। अगर उसे देख चुकी होती तो कभी इतना हंगामा बर्पा ना करती। बट आई एम रियली सरप्राइज कि तुम्हारा टेस्ट इतना मामूली भी हो सकता है। उसे सरतापा घूरते हुए उस लड़की ने जिस अंदाज में कहा, एमल के पूरे वजूद में चोंटियाँ सी रेंगने लगी। ओह, मेरा टेस्ट नहीं थी, ये तो एक चैलेंज था। उसने नखवत से सर झटका। फैज़ान, उमर, खुर्रम, यहाँ आओ। उसने पलट कर अपने दोस्तों को आवाज़ दी तो तीनों एक दूसरे की जानिब मायने खेज नज़रों से देखते उसके करीब चले आए। देखो, ये आज मेरे पीछे मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक चली आई है। बना डाला मैंने इसकी नाम नहाज शरीफ लड़की को अपना दीवाना और अब ये मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, हाथ जोड़कर मुझसे मेरी मोहब्बत की भीख। गाल पर फड़ने वाले जन्नाटेदार थप्पड़ की बदौलत उसकी बात अधूरी रह गई। आस पास खड़े लोग भी उसकी जानिब मतवज्जा हो चुके थे। हर कोई दम बखुद सा था। ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा मेरी नज़रों में तुम्हारी औकात याद दिलाता रहेगा। लफ्ज़ों को चबा चबा कर कहती वो निदा का हाथ थाम कर बाहर निकल आई। पीछे जैसे हर सू सन्नाटा छा गया था। बस एक थप्पड़ की गूंज थी जो पूरे हाल में चकराती फिर रही थी। कितना शर्मिंदा करवाया है तुमने हमें सबके सामने। मेरी तो नज़रें नहीं उठ रही थी। लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक चुकी हूँ। आयमा बेगम गुस्से से बल खाती उस पर बरस पड़ी, जो खुद तो वापस चला आया था और उन्हें सबको फेस करने के लिए वहाँ छोड़ आया था। कौन थी वो लड़की? फारूक साहब ने काफ़ी तहम्मुल से दरियाफ्त किया। आप लोग प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। वो बेजारी से बोला। तुम्हारे पापा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं? उसका अंदाज उन्हें मजीद सुलझा गया। मामा प्लीज़, मुझे नहीं पता कि वो कौन थी। उसका दिमाग इस कदर मायूफ हो रहा था अब कि बर वक्त कोई बहाना नहीं सोच रहा था। और मामा अब बाकायदा जीरा पर उतर आई थी। तंग आकर उसने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है एमल कि तुम एबॉर्शन करवा लो, फिर हम तुम्हारा निकाह जाहिद से कर देंगे। कमरे में मौत का सा सन्नाटा तारी था जिसे तायम्मा की आवाज़ ने जब तोड़ा तो गोया क़यामत ही आ गई। मैं निकाह पे निकाह कैसे कर सकती हूँ? वह एहतजाजन चिल्लाई। तो फिर एक एहसान करो हम पे, ये घर ये मोहल्ला छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, वरना तुम्हारे गुनाहों की कालक हम सब की ज़िंदगियाँ स्याह कर देगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कुछ इतनी नफरत से कहा कि एमल के पूरे वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई। हम कह देंगे मोहल्ले वालों से कि तुम अपने नहनहाल चली गई हो। चंद रोज़ लोग बातें बनाएंगे लेकिन कुछ पर्दा तो रह जाएगा। वो तो गोया सब तय किए बैठी थी। एमल की टांगों ने उसका वज़न सहारने से इनकार कर दिया, मगर फिर भी वो उठी और अपनी जिंदा लाश को घसीटते हुए मरकजी दरवाज़ा पार कर गई। अपने बाबा की इज़्ज़त और नामोस की हिफाजत उसे भी बहुत अजीज़ थी, इतनी अजीज़ कि उसने खुद को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया। वो जीत कर भी हार चुका था और यही हार उसे तिलमिला रही थी। उसे तो उमैर, फैज़ान और खुर्रम का सामना करना भी दुश्वार लग रहा था। जाने सब ने मिलकर उसका कितना रिकॉर्ड लगाना था। इस खौफ से उसने सबसे मिलना ही छोड़ दिया। वो अपनी सारी बैरूनी सरगर्मियाँ तर्क करते हुए बाकायदगी से ऑफिस जाने लगा। फ़ारूक साहब उसकी रूटीन से मुतमिन और आयमा बेगम सरशार सी थी। इस पर जो गुस्सा था वो उसके मस्बत रवैये पर रफ्ता रफ्ता खुद ही ज़ाइल हो चुका था, मगर उसके अंदर जो खलिश थी वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। जाने कैसा एहसास था जो मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में जकड़ चुका था। वो पल के मूंदता तो वहशत भरी आंखें उसके तस्वर में उभर आती, तो वह बेचैन सा होकर रात भर जागा करता। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद उसकी आंखें मुख्तलिफ मनाजिर में उसे खोजने लगती थीं। शायद ये दिन रात उसे सोचने का कमाल था कि अब वो उसके तस्वुर में बस चुकी थी। उसने ये सोचकर खुद को मुतमिन किया कि अब जो आदत हो चुकी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। लाउंज की सीढ़ियाँ उतर कर लॉन में आया तो शाज़मीन गीले बालों को तोड़िए से रगड़ते हुए दिखाई दी।
रेशमी बाल शानों पर बिखेरे देखकर एक भूला हुआ मंजर ना चाहते हुए भी अपनी तमाम तर्रानाइयों समेत उसके तसव्वुर में उभर आया। उसकी कमर से नीचे तक बिखरे घने रेशमी बाल कितने खूबसूरत थे, जैसे समंदर में चलती मध्यम मध्यम लहरें, जैसे उफक पर छाई काली घटा, या फिर धीरे धीरे बहती आबशार। कहाँ खो गए? शाज़मीन ने उसे गुमसुम देखकर उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर लंबे होते तो और अच्छे लगते। बेसाख्ता ही जाने क्यों और कैसे उसके लबों से फिसल गया। अच्छा, आज मुझे शॉपिंग करनी है, तुम अभी चलो मेरे साथ। गीले बालों को झटकते हुए वो उसका हाथ थाम कर पोर्च की जानी बढ़ी तो फरहान रुक कर उसे देखने लगा। तुम्हारा लिबास रोज़ बरोज़ कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न होता जा रहा है। इसका इशारा शाज़मीन की जीन्स और खुले गिरेबान वाली स्लीवलेस शर्ट की जानिब था। पहले वो कभी स्कार्फ ओढ़ लिया करती थी, लेकिन आज लंबा सा मफलर गर्दन में घुमाकर लटका रखा था, जो उसकी जीनत छुपाने को नाकाफ़ी था और फरहान को बहुत नागवार भी गुजर रहा था। हाँ, तो मैं हूँ ही वेस्टर्न ही। उसने हंसते हुए शाने उचकाए और उसे अपनी सोच पर हैरत हुई। वो इतना कंजर्वेटिव तो नहीं था, फिर क्यों उसका दिल चाहने लगा था कि शाज़मीन को उसके सिवा कोई और ना देखे। हेलो शाज़मीन। शॉपिंग के दौरान एक मानूस सी आवाज़ पर वो पलटी तो सामने हैरी खड़ा था। फरहान को नीली आंखें और सुनहरी बालों वाला वो शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि शाज़मीन काफ़ी पुरजोश अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी। तुम यहाँ कैसे? अब दोनों बातों में मशगूल हो चुके थे। फिर अचानक उसे फरहान का ख्याल आया तो हैरी का हाथ थाम कर पलटी, लेकिन फरहान तो वहाँ कहीं भी नहीं था। हैरी से माजरत करने के बाद वो जब उसे हर जगह ढूंढ चुकी तो उसका फ़ोन आ गया। मैं गाड़ी में हूँ, तुम अपनी शॉपिंग करके आ जाना। वो अपनी शॉपिंग अधूरी छोड़कर चली आई थी। उसकी गाड़ी में बैठने के साथ ही फरहान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? वो बोला तो लहजा खासा खुश और दुरुस्त था। शाज़मीन हैरत से उसे देखने लगी। ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड। मुझे तुम्हारी लड़कों से दोस्तियाँ कतई पसंद नहीं। तुम दोबारा उससे नहीं मिलोगी। इंतहाई सुलगते लहजे में उसने अपनी पसंद के मुतल्लिक आगाह करते हुए हुक्म सुनाया तो शाज़मीन का जवाब दे गया। वो बहुत दिनों से उसका रवैया बर्दाश्त कर रही थी। तुम जानते हो तुम आजकल क्या करते फिर रहे हो? कल एक लड़का अपने सेल फ़ोन से मूवी बना रहा था, तुम खामख्वाह उससे उलझने लगे। आज तुम्हारा मेरा एक दोस्त से मिलना अच्छा नहीं लगा। हर वक्त उलझे बिखरे रहते हो। सुबह तुम्हें कॉफ़ी चाहिए थी, मैं बना कर लाई, तुमने कहा तुम्हारा मूड नहीं है। मैं घंटों तुम्हारे पास बैठकर अकेले ही बकती रहती हूँ, तुम किसी बात का जवाब नहीं देते। अगर मैं कुछ इस्तफसार करूँ तो यूं ताज्जुब से देखते हो जैसे मैंने फारसी झाड़ दी हो। वो बोले जा रही थी और फरहान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब करता फिर रहा है। क्यों? मुझे लगता है मैं किसी खपती पागल शख्स के साथ घूमने आई हूँ, जो पहलू में इतनी हसीन नौजवान फ्यांसी के होते हुए सिगरेट फूंकने में मगन है। तो क्या करूँ? वो बेबसी से बोला। मुझसे बातें करो। वो उठकर इसके करीब चली आई। फरहान ने जली सिगरेट संगी बेंच पर मुसल डाली और अब वो मुकम्मल तौर पर उसकी सिमत मतवज्जा था, मगर बिल्कुल खामोश। वो जो लफ्ज़ों की जादूगरी से हज़ारों दिल लूट लिया करता था, अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। यूँ लगता था जैसे गुफ्तगू के तमाम तर मौज़ूआत ख़त्म हो चुके हों। स्याह आंखों की नमी ने उसे बेचैन सा कर दिया। कितनी गहरी थी वो आंखें, उन पर स्याह फगन दराज पलकों की झालर। कैसा दिल फरेब सहर अंगेज़ और मन भाता मंजर था वो, जो वो माजी में पीछे बहुत पीछे छोड़ आया था। शाज़मीन, उसने गंभीर लहजे में पुकारा, तुम मुझे अपनी आंखों में स्याह लेंसेज लगा कर दिखाओगी? वो कितनी हसरत से बोला था। शाज़मीन ने उसके हाथ झटक दिए और रुख मोड़कर उठ खड़ी हुई। ये वो फरहान नहीं था जिससे कभी उसने मोहब्बत की थी, जिसकी वो तमन्नाई थी, जो जहाँ निगाह उठाता वो तस्हीर कर लेता, जिसकी बातों में जादू था, जो ज़िंदगी से भरपूर एक जिंदा दिल इंसान था। जबकि ये शख्स तो कोई अजनबी था, जिसका हर रूप उसके लिए नाशनासा था। तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो रोते हुए बोली और फरहान को लगा वो वाकई में उससे प्यार नहीं करता। आज उसका बर्थडे था। वो सुबह से तैयार होकर बैठी थी और उसे विश किए बगैर ही दफ्तर चला गया, और अब जब वो वापस आया तो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ शालामार बाग में ले आई थी। लेकिन वो घंटा भर से खामोश बैठा सिगरेट फूंके जा रहा था, और अब कहा भी तो क्या। सियालेजनिस की डिमांड ये कोई मामूली फरमाइश तो नहीं थी। कुछ तो था उन काली आंखों में जो वो अब तक भूल नहीं पा रहा था। सारा दिन गुजर गया और तुमने मुझे विश नहीं किया। शाज़मीन, आई एम सॉरी। फरहान ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। वो हनूज आंसू बहाती रही। अच्छा देखो, दिन गुजर गया तो क्या हुआ, अभी रात तो बाकी है ना। हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करेंगे। बात दिन की नहीं है फरहान, इम्पोर्टेंस की है। वो एक जिताई हुई सी निगाह उस पर डालकर पलटने वाली थी जब फरहान ने उसकी कलाई थाम कर वापस खींचा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। उसे लगा ये कहना ज़रूरी है। झूठ। वो बेयकीन रही। मुझे तुम्हारी आंखों में किसी और का अक्स नज़र आ रहा है। तुम्हारे दिल पर इतने पहरे हैं कि मेरी मोहब्बत हर बार थक कर वापस लौट आती है। थकनज़दा से लहजे में वो बेहद दिलगिरफ्तगी से बोली, मेरा दिल है कि शाही महल जिसके दरवाजे पर दरबान खड़े हैं,
وہ بے ساختہ ہنسا تو شازمین بات کو غیر سنجیدگی میں بدلتے دیکھ کر اسے گھورنے لگی۔ شازمین، وہ باہر سے پکارتا ہوا اندر آیا، مگر وہ لاؤنج میں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ تو شام سے کچھ پہلے باہر نکلی تھی۔ آئمہ بیگم نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے اطلاع دی تو وہ ان کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ کھانا لگوا دوں؟ کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ تم بہت بدل گئے ہو۔ کچھ مثبت تبدیلیاں تو اس میں آئی ہی تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، پوری اصرار سا، جو ہر بار انہیں سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ بدلا نہیں ہوں، ذمہ دار ہو گیا ہوں، اس نے سنجیدگی سے تصحیح کی۔ ایسی بھی کیا ذمہ داریاں ہیں جن میں الجھ کر تم خود کو ہی بھول جاؤ؟ مجھے لگتا ہے کچھ ہے ایسا جو تمہیں اندر سے ڈپریسڈ رکھتا ہے، جسے تم خود سے بھی شیئر نہیں کرتے۔ لگتا ہے آج کل کسی پامسٹ کی صحبت میں بیٹھنے لگی ہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر ہنستے ہوئے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ کیوں میں اتنا ڈپریسڈ رہنے لگا ہوں؟ خوش ہونا بھی چاہوں تو خوشی کا کوئی احساس من میں نہیں جاگتا۔ وہ لڑکی جا چکی ہے میری زندگی سے، میں یہ حادثہ بھول کیوں نہیں جاتا؟ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پر اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیری کو شاید وہ اندر آنے کی دعوت دے رہی تھی، مگر وہ مسلسل انکار کیے جا رہا تھا۔ مگر اس کی والہانہ نگاہیں کسی قدر بے باکی سے شازمین کے سلیو لیس بازوؤں اور گہرے گرے باندھ سے ہوتی دلکش تراز سراپے میں الجھتی جا رہی تھیں۔ فرحان کو اپنے وجود کا سارا لہو دماغ کی جانب گردش کرتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی کنپٹیاں سلگنے لگی۔ وہ تن پن کرتا شازمین کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ درست لہجے میں سوال کیا گیا۔ ہیری مل گیا تھا راستے میں۔ یا تو وہ انجان بن رہی تھی یا پھر فرحان کے بگڑے تیور اس نے ملاحظہ نہیں کیے تھے، اس لیے خاصے پرسکون انداز میں سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی اپنے ایئر رنگز اتار رہی تھی۔ یوں نیم برہنہ وجود کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بچی نہیں ہو تم؟ دوبارہ میں تمہیں اس ہولیے میں نہ دیکھوں۔ اچھا تو کیا اب میں حجاب پہننا شروع کر دوں؟ وہ استہزائیہ بولی۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ تم مجھے واضح الفاظ میں یوں کیوں نہیں کہتے کہ شازمین تم ایمل بن جاؤ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں دھاڑا، جیسے کسی نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ تم ہر وقت ہر لمحہ مجھ میں اس کو تلاشتے ہو، کبھی لمبے بالوں کی ڈیمانڈ تو کبھی سیاہ آنکھوں کی فرمائش، اور اب حجاب۔ تمہاری سوچیں، تمہارے خیالات ہر لمحہ بس اس کے گرد بھٹکتے رہتے ہیں۔ تم میرے ساتھ ہو کر بھی اس کے تصور میں کھوئے رہتے ہو۔ تم مجھے نہیں اسے چاہتے ہو۔ فرحان کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے وہ بول رہی تھی اور وہ اپنی جگہ سون سا کھڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف گلٹی فیل کرتا ہوں۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، میں نے کسی کا انتقام اس سے لے لیا، اور زیادتی کا یہ احساس میرے ضمیر پہ بوجھ کی مانند دھرا ہوا ہے جو مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ شازمین کمرے سے جا چکی تھی اور وہ کھلا کھڑا بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، سو گھر بھر کا لاڈلا بھی تھا۔ اس کی کوئی فرمائش، کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو اس کے پیرنٹس نے پوری نہ کی ہو۔ آئمہ بیگم اور فاروق احمد کو بھی کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ وہ پڑھنے میں بھی ہمیشہ فرسٹ کلاس رہا تھا۔ سپورٹس میں اسے محض کرکٹ کھیلنے کی حد تک دلچسپی تھی۔ صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد جاگنگ، ناشتہ، پھر اسکول سے واپس آ کر ٹھیک 3 بجے اس کا لنچ ہوا کرتا تھا۔ ظہر کی نماز چونکہ وہ اسکول کی مسجد میں ادا کر کے آتا تھا، اس لیے لنچ سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ٹیوٹر اسٹڈی روم میں اس کا منتظر ہوا کرتا۔ شام کی چائے ہمیشہ لان میں پی جاتی۔ اس کے بعد اگر کہیں آؤٹنگ کا پروگرام ہوتا بھی تو وہ اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ ہی باہر جاتا تھا۔ رات 9 بجے سونا اور صبح 4 بجے اٹھنا اس کی روٹین لائف میں شامل تھا۔ اس کے دادا ابا چونکہ ریٹائرڈ میجر تھے، اس لیے وہ بھی ہر وقت کام پر کرنے کا عادی تھا۔ ہر کام وقت پر کرنے کا عادی تھا۔ زندگی کے 17 برس اسی روزمرہ معمول کو فالو کرتے ہوئے گزر گئے تھے، جب اچانک ایک خوشگوار تبدیلی نے زندگی میں حائل ہو کر برسوں کے اصول و ضوابط میں ہلچل مچا دی۔ ایک رات جب وہ سونے کے لیے بستر پر گیا تو سیل فون بج اٹھا۔ یہ سیل فون ابھی کچھ روز قبل ہی ڈیڈی نے اس کے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ بستر سے اٹھ کر کمپیوٹر ٹیبل تک جانے میں اسے اچھی خاصی خوف ہوئی تھی، لیکن جب یس کا بٹن پریس کر کے کان سے لگایا تو شوق کھلکھلاتی ہوئی مترنم آواز نے ساری خوف بیزاری اورن چھو کر دی۔ ہیلو، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ جی، آپ کون؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میرا نام اینا ہے، میں 2nd ایئر میں پڑھتی ہوں، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ممی پاپا کسی ریلیٹیو کی شادی میں گئے ہیں، میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی ہوں، اس لیے آپ کو مجھ سے 1 گھنٹہ بات کرنا پڑے گی۔ شوق بے جھجک لہجے میں اپنا تعارف کروانے کے بعد 1 گھنٹے کی شرط اتنے دھونس بھرے انداز میں عائد کی گئی جیسے وہ اس کا کوئی درینہ رشتہ دار ہو۔ اس کی نظریں بھٹکتے ہوئے وال کلاک سے ٹکرائیں۔ 9:10 ہو چکے تھے۔ وہ رات اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب وہ 11 بجے سویا تھا۔ 1 گھنٹہ اس سے بات کی تھی اور دوسرا گھنٹہ اس عجیب و غریب لیکن دلچسپ لڑکی کے متعلق سوچتا رہا۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوا تو اس کا مارننگ وش میسیج آیا ہوا تھا، جسے پڑھنے کے بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، اور پھر سارا دن وقفے وقفے سے اس نے وہ میسیج کوئی 100 بار پڑھا تھا۔
اسے آج سے قبل صبح کبھی بھی اتنی خوشگوار و متبسم نہیں لگی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال بیک کی تو اس کی نیند میں ڈوبی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ او ہو، صبح سویرے جگا دیا، ابھی سونے دو، شام میں بات کروں گی۔ وہ ساتھ ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ سارا دن اس کا شام ہونے کے انتظار میں گزر رہا تھا۔ دوپہر میں کھڑی شام اسے آج سے قبل اتنی مسافتوں پر کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ آج سورج ڈھلا، مغرب کی اذانیں ہوئی۔ وہ وضو کر رہا تھا جب اچانک سیل فون بج اٹھا۔ سر کا مسا کرنا اور پاؤں دھونے ابھی باقی تھے، مگر وہ سب ادھورا چھوڑ کر فون کی سمت لمکا۔ نچڑتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب اینا تھی اور اس سے باتوں میں مشغول ہو کر آج اس کی پہلی نماز قضا ہوئی تھی۔ اگلی صبح بھی وہ صبح 4 بجے کی بجائے 8 بجے تک سوتا رہا، پھر ناشتہ کیے بغیر کالج چلا آیا۔ آج کل تو ویسے بھی اس کی بھوک اڑی ہوئی تھی، سارا دن بس سیل فون چیک کرتے ہوئے گزر جاتا۔ شام میں عمیر کا برتھ ڈے تھا، تمام فرینڈز اس کے گھر انوائٹڈ تھے۔ وہ ابھی ان کے لاؤنج میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ پھر رنگ ٹیون بجنے لگی۔ وہ بضد تھی کہ بات کرو، سب انجوائے کر رہے تھے اور وہ ایک کونے میں بیٹھا اس سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ راتوں رات وہ تمام دوستوں میں بے حد مقبول ہو چکا تھا۔ آخر ان کے گروپ میں وہ واحد لڑکا تھا جس کی گرل فرینڈ تھی اور سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ہماری بھی بات کرو۔ وہ بھی بلا جھجک سب سے بات کرتی تھی۔ جب دونوں کو بات کرتے 2 مہینے گزر چکے تو عمر اور فیضان کے کہنے پر اس نے اینا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ خود بھی اب اسے دیکھنے کو بےتاب ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد اس نے آنے کی حامی بھر لی۔ سلور 7 میں آج اس کی پہلی ڈیٹ تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کون سا ڈریس زیب تن کرے۔ الماری سے سارے کپڑے نکال کر اس نے بیڈ پر ڈھیر کر دیے۔ صبح 7 بجے سے خود کو مختلف رنگوں میں دیکھ رہا تھا۔ 10 بجے کے قریب آخر نظر انتہا بلیک 2 پیس پر ٹھہری۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن سوٹ میں آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ راستے سے اس نے اینا کے لیے سفید لیلی کا بکے اور چاکلیٹ لی تھی۔ ٹیبل پہلے سے ریزرو تھا اور ہال میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، کیونکہ نہ تو یہ لنچ ٹائم تھا نہ ہی آف ٹائم، سو رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا لوگ ہی دور دراز کے ٹیبلز پہ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ٹین ایجرز والی ساری حرکتیں اس نے کی تھی۔ رات بھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مختلف انداز میں بات کرتا رہا اور اتنا بولنے کی وجہ سے اب گلے میں خراشیں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کانفیڈنس کی اس میں کمی نہیں تھی، لیکن اس پل اتنا نروس تھا کہ 3 بار پانی منگوا کر پی چکا تھا۔ وہ 18 منٹ لیٹ آئی تھی۔ اس نے عبایا پہنا ہوا تھا، سر پر حجاب لپیٹ رکھا تھا، کاندھے پر بیگ اور ہاتھ میں فائل تھام رکھی تھی۔ یقیناً وہ کالج سے آ رہی تھی۔ اپنی شوخ طبیعت کے برعکس وہ اس گیٹ اپ میں کافی سوبر اور باوقار نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد اس نے لنچ کا آرڈر دیا اور 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گزار کر جب واپس آیا تو یوں لگ رہا تھا جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ وہ عام سی شکل و صورت کی لڑکی اسے دنیا کی حسین ترین مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کے بعد 2-4 مزید ملاقاتیں ہوئیں، شاپنگ، ہوٹلنگ، لانگ ڈرائیو۔ اس نے ایک پورا دن اس کے ساتھ لاہور گھومتے ہوئے گزارا۔ اگر کبھی وہ اپنا سیل فون آف کر دیتی تو اس کی جان پر بناتی۔ صبح کی واک، نماز، اسٹڈی، کرکٹ، دوست، آج کل اسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ یا تھی تو بس وہ ایک لڑکی جس کے وجود میں آج کل اس کی کل کائنات سمٹی ہوئی تھی۔ ان کا پہلا جھگڑا اینا کی ایک فضول فرمائش پر ہوا۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی تم کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو اور وہ اس عجیب بیتوکی بات پر بھڑک اٹھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، ہر وقت تم سے بات تو نہیں کر سکتی۔ اگر کبھی تمہاری کال ریسیو نہ کروں تو تم ناراض ہو جاتے ہو۔ عجیب مصیبت ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں ایک اور لڑکی سے دوستی کر لو تاکہ جب میں نہ ہوں تو وہ تو ہو تمہارے ٹائم پاس کے لیے۔ تم میرے لیے ٹائم پاس نہیں ہو اینا، میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ اور یہ کیوں کہا تم نے کہ کبھی تم کیوں نہ ہو؟ وہ باقاعدہ جرا پر اتر آیا۔ اینا کی باتوں پر اسے دکھ بھی ہوا تھا۔ اس لیے کہا ہے کہ کچھ دنوں میں میری شادی ہو رہی ہے، اس لیے میری مانو تو تم پلیز کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو۔ اس نے کتنی آسانی سے سب کہہ دیا اور فرحان کو اپنی نظروں میں زمین آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ اس روز اس نے سارا دن کھانا نہیں کھایا۔ رات بھر وہ یوں ہی کمرے میں ساکت لیٹا رہا اور اگلی صبح تک بخار میں اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ اس نے اینا کی کتنی منتیں کی تھیں، اینا پلیز تم یہ شادی مت کرو، میں اپنے پیرنٹس کو منا لوں گا، میری ممی بہت اچھی ہیں اینا، وہ تم سے بہت محبت کریں گی، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، کبھی تم سے جھگڑا نہیں کروں گا، اینا پلیز یہ شادی مت کرو۔ لیکن اس نے کوئی بات نہیں مانی، الٹا اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ دیکھو فرحان، تم صرف میرے دوست تھے اور اپر کلاس میں یہ دوستی معمولی بات ہے۔ میں نے کبھی تمہارے لیے اپنے دل میں ایسی فیلنگز محسوس نہیں کی کہ تم سے شادی کا سوچوں۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے میرے ڈیڈ کا انتخاب میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ شیراز میرا کزن ہے، انگلینڈ سے آیا ہے، مجھے پسند بھی ہے، میں اس شادی پر بہت خوش ہوں، تمہیں میری خوشی کا احساس کرنا چاہیے۔ اوکے بائے، میں اپنا ویڈنگ ڈریس لینے جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی، پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ یہ آخری گفتگو تھی جو اس نے فرحان سے کی تھی۔ وہ 1 ہفتہ اس کی زندگی کے اذیت ناک دن تھے اور پھر اس کی زندگی میں نسا چلی آئی۔ نسا سے اس کی دوستی انٹرنیٹ پر ہوئی تھی۔ اس کا پھر وہی معمول بن گیا، رات بھر باتیں، ڈیٹ، ہوٹلنگ، شاپنگ، زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے
اور پھر بریک اپ، وہ غیر دانستہ طور پر ہر لڑکی کے ساتھ وہی کرتا جو اینا نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ جب اس نے ایمل کو دیکھا تو اسے وہ بالکل اینا بھی کی پرتوں لگی، گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، عبائے میں ملبوس، سر پر حجاب اوڑھے۔ اس کی بھی آواز میں مترنم تھا اور انداز و اطوار میں وقار، شائستگی اور دلکشی۔ اس نے اینا کا بدلہ اس سے لے لیا تھا اور شازمین کہہ رہی تھی تم اسے چاہتے ہو، اور اسے لگ رہا تھا شازمین ٹھیک ہی کہتی ہے۔ وہ جسے 2 سالوں تک گلٹ سمجھتا رہا تھا وہ گلٹ نہیں تھا، محبت تھی، اور یہی وہ سچ تھا جسے وہ خود سے بھی شیئر کرنے سے ڈرتا تھا۔ وہ جس جذبے سے 2 سالوں تک نظریں چراتا رہا، خود کو فریب دیتا رہا، وہ اس کی قوت مدافعت سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ ہار گیا تھا خود سے، دل سے، دلیلوں سے۔ کہتے ہیں نا کہ پہلے پیار انسان کبھی نہیں بھولتا، وہ بھی نہیں بھولا تھا۔ اینا اس کا پہلا پیار تھا اور اب ایمل میں اسے اپنا پہلا پیار نظر آتا تھا۔ وہ پیار جو ایک پاکیزہ رشتے میں بندھا ہوا تھا، جو نکاح کے مقدس بندھن سے ہو کر اس کے دل میں اترا تھا۔ ایمل اس کا کوئی افیئر نہیں تھی جسے وہ بھول جاتا، وہ ایک رشتہ تھی، وہ رشتہ جو اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اس کے ساتھ جوڑا تھا، جس کی خاطر وہ بھٹکی ہوئی راہوں سے ایک ہموار اور متوسط شاہراہ پر واپس لوٹ آیا تھا، جس کی طلب اسے مسجد تک لے گئی تھی۔ اس نے چپکے چپکے کئی بار اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے محلے والوں سے معلوم ہوا کہ امام صاحب کے انتقال کے بعد وہ اپنے نہال چلی گئی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر کہاں تھی؟ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ چھان کر کہیں سے اسے ڈھونڈ نکالے، لیکن فی الحال تو بس ایک امید تھی جو دل کو مایوس ہونے نہیں دیتی تھی، اور وہ امید اس کی دعا تھی جو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دن رات صبح شام کرتا تھا۔ شازمین لندن واپس جا رہی ہے۔ ناشتے کی میز پر آئمہ بیگم نے اسے مخاطب کیے بغیر خاصے رکھے انداز میں اطلاع دی۔ وہ پچھلے 3 روز سے اس سے خفا تھیں۔ وجہ تنازع ان دونوں کا جھگڑا تھا، جس کی اصل وجہ سے فی الحال وہ ناواقف تھیں اور جس نے دونوں کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وجہ وہ دونوں سے پوچھ چکی تھی، مگر فرحان نے جیسے اس معاملے میں نہ بولنے کا عہد کر رکھا تھا۔ رہی شازمین تو اس نے انتہائی غصے میں چلاتے ہوئے اتنا کہا تھا، یہ رشتہ میرے لیے بوجھ بن چکا ہے اور میں اس بوجھ سے رہائی چاہتی ہوں۔ میں نے زندگی کو ہمیشہ اپنے انداز میں گزارا ہے، میں دوسروں کے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چل سکتی۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ شازمین نے اسے اس کا بھی موقع نہیں دیا۔ اس کی سیٹ ریزرو تھی۔ اپنی پیکنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ آئمہ بیگم سے مل کر ڈرائیور کے ساتھ جا چکی تھی۔ وہ شام میں جب نیچے آیا تو سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ماما اپنی جگہ خاموش گمسم سی بیٹھی تھیں اور وہ اپنے بیٹے کو کیسے مجبور کرتی، جب دوسری جانب ہی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ چند روز کی بوجھل اور سوگوار سی خاموشی کے بعد رفتہ رفتہ سب معمول پر آ گیا۔ اگر کچھ نہ آیا تو فرحان کا دل 3 برس بیت چکے تھے اور اب تو اس سے ملنے کی آس بھی دم توڑنے لگی تھی۔ جب ایک روز اچانک اس نے لبرٹی میں عمیر کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی کو دیکھا، اسے وہ چہرہ کچھ شناسا سا لگا تھا۔ پھر اچانک جیسے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، یہ تو ایمل کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس نے ہمیشہ ایمل کو یونیورسٹی میں اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، اور انگیجمنٹ کی شام جب وہ آخری بار اس سے بات کرنے آئی تھی تب بھی یہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ ایکسکیوز می، وہ لگ پک کر اس کے قریب آیا۔ وہ لڑکی بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ فرحان نے حیرت و ناگواری کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر نمودار ہوتے دیکھے تھے، مگر اسے ان سب سے کچھ غرض نہ تھی کہ وہ اس کے متعلق کیا سوچ رہی ہے۔ مجھے ایمل کا ایڈریس چاہیے تھا، اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنا مدعا بیان کیا۔ آئی ایم سوری، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس شام کے بعد میں اس سے دوبارہ کبھی نہیں ملی، نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا۔ وہ سپاٹ سے انداز میں معذرت کرتی چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا لمحہ بلمحہ اسے نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتا رہا۔ ہر طرف مایوسیوں کے گہرے بھنور تھے جن میں وہ روز ڈوبتا تھا، لیکن امید کی کوئی وہ کرن جو دل میں دعا کی مانند روشن تھی۔ یہ ایمان کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ دلوں کے بھید اور ان میں چھپی خواہش جانتا ہے۔ یہ احساس کہ اس کا خلوص سچا ہے اسے کبھی شکوک میں مبتلا نہیں کرتا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ اتنی لگن سے مانگتا اور وہ نہ ملتی۔ کچھ روز قبل آئبہ بیگم پر اس کی شادی کا پھر سے جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ اکثر اوقات بیٹھے بٹھائے ان پر سوار ہوتا ہی تھا، اور اس سلسلے میں اب کی بار انہوں نے ایک لڑکی بھی فائنل کر لی۔ فرحان کے مسلسل انکار کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور اس بار اپنی منوا کر ہی دم لینا چاہتی تھیں۔ آخر تھک کھا کر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ پھر تو گویا گھر میں ایک طوفان سا اٹھایا تھا۔ حالات اتنے ناسازگار ہوئے کہ وہ گھر چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے شمالی علاقہ جات کی خاک چھاننے نکل آیا۔ پھر قسمت اسے اس دروازے تک لے آئی جہاں اس کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! مؤذن کی پہلی صدا پر وہ اپنے خیالات سے چونکا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ اس ذات اعلیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرتے اس کے لب اذان کے ہر کلمے کے ساتھ ہل رہے تھے۔ ساری رات اس صوفے پر بیٹھے بیٹھے بیت گئی تھی۔ دودھ سے بھرا وہ نیم گرم گلاس اب برف میں تبدیل ہو چکا تھا، اور اس کا وجود بھی اسی گیسٹ ہاؤس کے اوپر والے پورشن میں کوئی اور بھی تھی جو ماضی کے اس سفر میں رات
भर उसके हमरा रही थी। नींद तो आज उसे भी नहीं आई थी। ये रात जगह उसने भी काटा था और उसके ख्यालों का तसलसल भी मौजन की आवाज़ पर ही टूटा था। वो बाल लपेट कर बिस्तर से बाहर निकल आई। उसका इरादा नमाज अदा करने का था जब सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे ठटक कर रुक जाना पड़ा। वो वाश बेसिन के करीब खड़ा वुज़ू कर रहा था। वुज़ू करने के बाद उसकी नज़र एमल की सिमट उठी तो टावल से चेहरा और कोहनियों तक बाजू खुश्क करते हुए उसने एमल से जाए नमाज मांगी तो वो तुष्ट लहजे में बोली, अब ये ढोंग किस लिए? वो मध्यम सा मुस्कुराया जैसे बड़ी बेबसी सी हंसी हो। ढोंग करना छोड़ दिया है मैंने, और जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो तुम भी कर दो। उसने करीब आकर एमल के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो मोहब्बत की भीख मांग रहा था उस लड़की से जो उसकी बीवी थी, उस बीवी से जिसे वो एक रात के बाद छोड़ चुका था, उस ठुकराई हुई औरत से जो उसके साथ अपना ताल्लुक ना साबित कर सकने पर दरबदर हो गई थी। उसे आज भी याद थी वो शाम जब उसे घर से निकाला गया, जब पैरों तले ज़मीन न रही थी, न सर पर आसमान, खाली वीरान सड़क पर खड़ी वो सोच रही थी कि सिम चले। इसके लिए तो किसी भी राह के इख्तिताम पर अब ऐसी कोई छत नहीं थी जो उसका साहिबान बन जाती, जो उसे ज़माने की वहशत और दरिंदगी से बचा लेती। ऐसा कोई आंचल नहीं था जो उसके वजूद को अपनी पनाहों में समेट लेता। उसे बाबा जान की बहुत याद आ रही थी। आज वो होते तो क्या उनकी बेटी जो राहों में ख्वार हो रही होती। चल चल कर जब पाँव चल हो गए तो वो सड़क किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। क्या मैं किसी दारुल अमान में चली जाऊँ? वो अभी सोच ही रही थी जब निदा उसके लिए फरिश्ता बनकर चली आई। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारे घर ड्रॉप किया था। वो फिक्रमंदी से उसका हाथ थामे पूछ रही थी और एमल के पास जवाब में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं था। अच्छा प्लीज़ यार तुम रो मत और उठो यहाँ से। वो उसे उठाकर गाड़ी में ले आई। ये लो पहले पानी पियो और फिर बताओ क्या हुआ है। उसने मिनरल वाटर की बोतल खोलकर उसे थमाई और ख़ुद सीट की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गई। 2-3 घूंट पड़ने के बाद उसने खुद को काफ़ी पुरसुकून महसूस किया और फिर निदा को सब बता दिया। सब सुनने के बाद वो भी परेशान हो गई। अच्छा तुम मेरे घर चलो प्लीज़, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ देर सोचने के बाद तसल्ली मेज़ लहजे में कहती अपने घर ले आई। उसकी मामा बज़ाहिर तो काफ़ी खुश अखलाक़ी से पेश आई, मगर बाद में उन्होंने निदा को खूब डांटा। निदा, 1 हफ्ते तक तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अपने दोस्त को उठाकर घर ले आई हो। मैं सब रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी? इसके साथ जो हुआ वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम इसमें खुद को इन्वॉल्व मत करो। मामा प्लीज़ इस तरह रिएक्ट मत करें। वो मेरी बहुत अच्छी और इकलौती दोस्त है। अब मुसीबत में उसे तनहा तो नहीं छोड़ सकती ना। और रही रिश्तेदारों की बात तो आप कह दीजिएगा वो मेरी शादी अटेंड करने आई है। उसने चुटकियों में हल बता दिया और इसके बाद उन्होंने अबरूज का कर कदरे खुश्क लहजे में पूछा तो एक लम्हा को वो भी सोच में पड़ गई। मामा अगर हम एमल को नारायण भेज दें, ये वेल एजुकेटेड है, आपका स्कूल संभाल लेगी और रहाइश का भी कोई मसला नहीं होगा, फिर आपकी भी तसल्ली रहेगी। ये जो हर महीने आपको मुआयने के लिए वहाँ का विज़िट करना पड़ता है, इससे भी निजात मिल जाएगी। निदा ने फ़ौरन यूनिक और काफ़ी हद तक मसलहत अमेज़ आइडिया देकर दोनों की मुश्किल आसान कर दी थी। आंटी को भी उसका मशवरा पसंद आया और एमल को भी। सो निदा की शादी के बाद आंटी ने अपनी ख़ानदानी मुलाजमा नूरा के साथ उसे नारायण भिजवा दिया। मासी नूरा इसी गांव की रिहायशी थी। निदा ने बताया था कि उसकी मामा का तल्लुक भी इसी गांव के एक मिडिल क्लास घराने से था। अंकल से उनकी लव मैरिज थी। शादी के बाद वो उन्हें अपने साथ लाहौर ले गए, जिस स्कूल में वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर जॉब कर रही थी। वो उन्होंने इन बच्चों के लिए ही बनवाया था जो माली वसाइल की कमी की बदौलत अच्छी तालीम हासिल करने से कासिर थे। वहाँ उन बच्चों को यूनिफॉर्म और बुक्स फराहम की जाती थी और मेयार तालीम भी उसके आने से अब बेहतर हो चुका था। लाहौर के पुररौनक और हंगामा खेज़ माहौल की निस्बत यहाँ की फ़िज़ा काफ़ी पुरसुकून और खुशगवार थी। ज़ैनी के आने के बाद उसने माजी को फरामोश करके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया जिसमें उसकी तमाम तर मोहब्बत और मसरूफियात का महवर ज़ैनी थी और उसके शब रोज़ अब महज उसी की ज़ात से वाबस्ता होकर रह गए थे। लेकिन माजी को जितना वो फरामोश करने की कोशिश करो, उसका तल्लुक बहरहाल आपकी ज़िंदगी से नहीं टूट सकता। दुनिया इतनी छोटी है, बिछड़े हुए लोग फिर किसी न किसी मोड़ पर टकरा जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो एमल। वो कितनी आस भरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, लबों पर फरियाद। उसके दोनों हाथ उसके सामने जुड़े हुए थे। उसने पहली बार अपने सामने किसी मर्द को यूँ झुककर नदामत का इजहार करते देखा था, उस मर्द को जो उसे अपने सामने झुकाने का मुतमन्नी था। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। वो मुँह फेर कर दुरुस्तगी से बोली। एमल मैं तुम्हारे, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊँगी। अगर तुम नहीं चाहते मुझे फिर से दर करना तो जाओ, चले जाओ और फिर कभी लौट कर मत आना। वो इसी तरह मुंह फेरे खड़ी थी। वो कितने ही पल खड़ा उसे देखता रहा, फिर शिकस्ता कदमों से चलता उसी गेस्ट हाउस का मरकजी दरवाज़ा अबूर कर गया। नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो कुछ समझ में नहीं आया क्या मांगे। हर दुआ तो मकबूल हो चुकी थी। कुछ देर यूं ही बैठी सोचती रही, फिर सर झटक कर उठ खड़ी हुई। रात उसने खाना नहीं खाया था। अब सोचा पहले नाश्ता कर लिया जाए। किचन में आकर चाय बनाई तो ज़ैनी का ख्याल आ गया। उसके लिए दूध और कुकीज़ लेकर ऊपर आई तो वो उठ चुकी थी और अब घुटनों में मुँह छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो तड़प कर आगे बढ़ी और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया।
ज़ैनी मेरी जान क्या हुआ है? उसने उसके बाल संवारते हुए माथे पर बोसा दिया तो वो रोते हुए खफकी से बोली, आपने कहा था बाबा कुछ दिनों तक वापस आएंगे। आज 8 रोज़ तो हो चुके हैं, वो फिर कब आएंगे? वो मशकूक नज़रों से अमल को देखते हुए बोली तो वो लब हिलाना भूल गई। उसकी आंखों में ढेर सारा पानी उमड़ आया और अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। ज़ैनी मेरी जान। अमल उसके यूं रोने पर बेचैन हो गई। आप झूठ बोलती हैं, आप गंदी हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। वो खफगी से कहती बाहर भागी और उसके लिए जैसे ज़िंदगी का हर रंग फीका पड़ गया। वो उठकर उसके पीछे जाने लगी जब उसकी नज़र दरवाजे के करीब रखे सुर्ख फूलों के गुलदस्ते से टकराई। जब से वो गया था तब से ये फूल आना शुरू हो गए थे। वो उठाकर फूलों का जायजा लेने लगी। उसमें एक कार्ड भी था जिस पर खूबसूरत सी नज़म तहरीर थी। हज़ारों पल तुम्हारे बिना न पूछ कैसे कटे हैं, कभी यादें रुलाती हैं, कभी मौसम सताते हैं। उसे कह दो हम आते हैं, हमारा मान रख लेना, हमें वापस नहीं जाना, हमें दिल में बसा लेना, हमें अपना बना लेना। बहुत रूठा नहीं करते, मोहब्बत तो इबादत है, इसे रुस्वा नहीं करते। जो थक कर लौट आए उसे तन्हा नहीं करते। ऐसी ही नज़में पहले आने वाले कार्ड पर भी दर्ज थी। तो क्या वो अभी तक किसी शहर में है? उसकी सरगोशी नुमा बड़बड़ाहट मध्यम थी। धड़कनों की बेख्तियारी पर उसने सर झटक दिया। पिछले 5 बरसों से वो दिल को लिफ्ट करवाना छोड़ चुकी थी। वो कारपेट पर औंधे मुंह लेटे रोते हुए सो गई। अमल ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया तो उसके वजूद पर हरारत का एहसास हुआ। उसने घबरा कर बेसाख्ता पेशानी पे हाथ रखा। वो बुरी तरह बुखार में तप रही थी। उसे पहले भी हल्का सा टेम्परेचर था जो अब शिद्दत इख्तियार कर चुका था। 2 रोज़ तक वो उसे मेडिसिन खिलाती रही थी लेकिन मामूली सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा, वो खाने पीने में भी बहुत नखरे दिखा रही थी। 2 दिन में ही अमल को उसकी रंगत जर्द पड़ती मालूम हो रही थी। इससे तो वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। अगर कभी मुंह खोलती भी तो एक ही सवाल होता, पापा नहीं आए? और उसके दिल को जैसे कोई मिट्टी में भींच देता। चुपके चुपके से वो कई बार रो चुकी थी। मासी नूरा अभी तक नहीं आई थी और इसकी दिन ब दिन गिरती हालत के पेश नज़र उसके हाथ पांव फूल रहे थे। अब भी वो सूप बनाते हुए रो रही थी। जब डोर बेल चिंखार उठी, आंसू साफ करते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने निदा को देखकर दिल को जैसे हौसला मिला। लेकिन उसकी भीगी पलकें निदा को तशवीश में मुब्तला कर चुकी थी। तुम रो रही हो? उसने देखते ही इस्तफसार किया। तुम अंदर तो आओ। वो मसनूई बशाशत का मुजाहरा करती उसे अंदर ले आई और ज़ैनी के मुतलिक बताते हुए उसका लहजा फिर से भीग गया। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं देखती हूँ, वो तसल्ली में इस लहजे में कहती ऊपर चली गई। ज़ैनी उसे देखकर मुस्कुराई। निदा ने उसे अपनी बातों में लगाकर सूप भी पिलाया और मेडिसिन भी खिलाई थी। फिर शहजादी की कहानी सुनते हुए वो सो गई और वो दोनों उठकर टेरेस पर चली गईं। एमल, कुछ रोज़ कबल मेरी मुलाकात फरहान से हुई थी। उसका सरसरी लहजा एमल को चौंका गया, मगर मैंने उसे तुम्हारे मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। अगले ही पल हाथ उठाकर डरने की एक्टिंग करते हुए उसने अपनी सफाई पेश की, जिस पर एमल ने गहरा सांस भरते हुए सब बता दिया। तो कुछ देर तो जैसे वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। और तुम उसके जुर्म की सज़ा अपनी मासूम बेटी को दे रही हो, क्यों एमल? अगले ही पल उसने एमल को झंझोड़ डाला। ये तुम पूछ रही हो? एमल ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम उसे माफ़ नहीं कर सकती ताकि वो मुझे फिर से ट्रैप करे। जब वो तुम्हें ट्रैप कर रहा था तब तुम उसके फ्रेब में आ गई। आज वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम उसका एतबार क्यों नहीं कर सकती? तुम मेरे सामने उसकी हिमायत ना करो। उसने झंझला कर टोका। एमल, अपने साथ हुई ज्यादती का बदला तुम ले चुकी हो। उसने अगर तुम्हारे साथ धोखा किया था तो तुमने भी बड़ी महफिल में उसकी इंसल्ट की थी। आज अगर तुम इतनी पुरसकून हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, मगर वो अपने किए पर नादम है। तुमसे माफ़ी मांग चुका है, तुम्हारी बेटी को अपना नाम दे रहा है और तुम्हें इज्जत। अब तुम और क्या चाहती हो? मैं बस उसके साथ रहना नहीं चाहती। उसने गोया बात ही ख़त्म कर दी। 2 दिन वो इसके साथ रही और उसे यही सब कुछ समझाती रही, मगर उसका इनकार इकरार में नहीं बदला था। क्लिनिक से वापसी पर वो रोड पर खड़ी कैब का वेट कर रही थी जब नज़र दूसरी जानिब खड़े फरहान से टकरा गई। वो भी उसे देख चुका था। रोड पर रश तकरीबन ना होने के बराबर था। ज़नी दौड़कर उससे लिपट चुकी थी। वो उसे उठाकर प्यार करते हुए एमल की जानिब चला आया। पापा, आप क्यों चले गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। ज़नी उसके गालों पर दोनों हाथ रख के शिकवा कर रही थी। आपकी मम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया था। उसकी मासूमियत भरी मस्कीनियत अरूज पर थी। एमल ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। मम्मा, मेरी आपसे कट्टी। ज़नी फ़ौरन मुंह फुलाकर खफगी से बोली, चलो आओ घर चलें। उसने तहम्मुल से उसकी जानिब बावजू फैलाए, मगर वो मज़ीद फरहान से लिपट गई। मैं बाबा के साथ जाऊंगी। उसके ऐलान पर उसने लब भींचते हुए फरहान को देखा, जिसके लबों पर खिला खिला सा तबस्सुम बता रहा था वो उसकी हालत पर किस कदर महजूज हो रहा था। पापा भी हमारे साथ चलेंगे? वो बेजारी से बोली। रेली? फरहान ने बेयकीनी से देखा, जिस पर वो सर्द महरी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी की सिम चलिए, मगर ज़ैनी ने यहाँ भी उसकी एक नहीं चलने दी थी। उसे पीछे बैठे देख कर फ़ौरन टोका। मम्मा तो फ्रंट सीट पर बैठती हैं। फरहान ने उसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया। वो खामोशी से आगे बैठ गई। ज़ैनी पीछे खड़ी खूब चहक रही थी और उसको इतना खुश देखकर एक आखिरी फैसला करने पर मजबूर हो गई।
गाड़ी गेस्ट हाउस के सामने रुकी तो जैनी उतर कर अंदर भाग गई। एमल ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, वो भी उसी सिमत मुतवज्जा था। मैं जैनी की खातिर तुम्हारे साथ रहने पर मजबूर हुई हूँ। मेरे इस समझौते को मोहब्बत समझने की भूल कभी मत करना। हम दो शनासा लोग एक ही घर में हमेशा अजनबी बनकर रहेंगे। उतरने से कबल वो उसे बावर करवाना नहीं भूली की थी। वो कितनी ही देर बेयकीनी से उसे देखता रहा। एमल को इस वक्त इस पर बेतहाशा तरस आया था, मगर वो किसी किस्म की फयाजी के मूड में हरगिज़ नहीं थी। सो उसके तासरात पर मज़ीद गौर फरमाए बगैर गाड़ी से उतर आई। हालांकि उसने ये फ़ैसला जैनी की खातिर नहीं, अपने दिल की खातिर किया था, जिस शख्स को बेइंतहा चाहता था और जो इसके लाख समझाने पर भी अपनी चाहत से दस्तबरदार होने को कभी तैयार नहीं हुआ था। तब भी नहीं जब उसने भरी महफिल में उसकी तौहीन की थी, तब भी नहीं जब उसकी वजह से वो बेईमान होकर खाली हाथ और नंगे पाँव सड़क पर खड़ी थी, तब भी नहीं जब उसने 5 साल बाद उसे एक बार फिर अपने सामने देखा। तब वो खालिस उसका होकर उसके पास आया था। वो उसके साथ रहना चाहती थी, मगर उसने उसे घर से निकाल दिया। उसे उसके साथ रहने के लिए किसी जवाज़ की ज़रूरत थी और आज उसने उस पर जिता दिया था। वो जैनी की खातिर उसके साथ रहने पर मजबूर हुई है, क्योंकि उसे अपनी मोहब्बत का इजहार ज़िंदगी में कभी नहीं करना था। वो चाहती थी वो ज़िंदगी भर नारसाई का अजाब सहे, जैसे उसने 5 साल उस कर्ब को दिन रात अपने वजूद पर झेला था। मैं उसे अपना असीर करते करते खुद उसका असीर हो गया हूँ, और वो कहती है कि उसने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया है और मैं इस समझौते को मोहब्बत समझने की भूल कभी ना करूँ। मगर आपको पता है वो झूठ बोलती है। मैं जानता हूँ वो मुझसे और सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करती है, वरना उसकी नज़रें क्यों झुकती, लब क्यों लरसते। उसकी मोहब्बत का सबूत है उसके गले में झूलता वो लॉकेट जो मैंने उसे निकाह की शाम अपने हाथों से पहनाया था, उसकी अलमारी में तरतीब से रखे वो सारे फूल जो मैं रोज़ उसे भेजता हूँ, वो कार्ड जिन पर मैंने अपने दिल की कहानी लिखी थी और इसके नाम के साथ जुड़ा मेरा नाम। और वो कह कर गई है हम हमेशा दो शनासा अजनबियों की तरह रहेंगे। और मुझे उसकी बात पर अभी तक हंसी आ रही है। शनासा भी और अजनबी भी। मैं अभी अंदर जाकर उसे बताने वाला हूँ कि दो शनासा लोग कभी अजनबी नहीं होते। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।